여러분 안녕하세요. Сайн байцгаана уу? 오늘 여성의 날이랍니다. За өнөөдөр эмэгтэйчүүдийн баяр гэсэн тийм ээ. 예, 우리 자매님들에게 형제님들께서 축하합니다, 고맙습니다라고 한번 인사 한번 해보죠. За тэгвэл манай нөхрүүд, манай эрэгтэйчүүд маань эгч нартай эмэгтэйчүүдтэй хандаад баяр хүргье. Баярлаа гэд нэг мэдчилгөө. 자, 한번 해보시죠. За нэг үзье. 자, 축하합니다. Баяр хүргье. 감사합니다. баярлаа. 예. 그래서 오늘 특별히 식사도 우리 봉사에서 준비를 하고 있습니다. Тийм учраас өнөөдөр бас бүр онцгойлон өдрийн хоолыг манай аудын эсгээс бэлдэж байгаа. 그리고 식사를 하실 때도 자매님들부터 식사를 이제 배식을 받으시면 되겠습니다. Бас хоолоо авахтаа гэсэн адилхан тийм ээ. Эгч нараасаа эхлээд бүгдээрээ зогсоо хоолоо авнаа. 예, 물론 밥값을 안 낼 수는 없고요. Тэглээгээд бас үнгүй бол биш тийм ээ. 예. 근데 누가 이렇게 얘기하더라고요. Тэгсэн нэг хүн ингэж байна лээ. 하루 밥 해주고 1년 내내 부려먹는 거 아니냐. Тийм ээ, ганцхан өдөр хоол хийж өгчөөд үлдсэн бүтэн жил нь намайг зараад байгаа юм шүү гэдэг. 예. 원래 그래서 여성의 날을 만든 것 같아요. Тийм болохоор л эмэгтэйчүүдийн Мартин 8 гэдэг өдрийг бий болгосон юм шиг байна. 예. 1년 내내 밥 해주는데 미안하니까 하루 정도 이제 여성의 날을 택한 것 같아요. Бүтэн жилжингээ хоол хийлгүүлж идсэндээ санаан зовсондоо ядаж нэг өдөр хоол хийж өгөө гэд гаргасан баг. 예. 오늘만큼은 자매님들한테 화내지 마시고요. Ядаж өнөөдөр их нэртэй битгий уурлаарай. 예, 자매님들이 해달라는 거 다 해주시면 되겠습니다. Их нарийнхаа хүсэж байгаа зүйлсүүдийг нь ядаж өнөөдөр бүгдээрээ хийж өгөөсэй гэж хүсэж байна. 예, 함께 기도드리겠습니다. Хамтдаа залбирцгаая. 우리를 구원해 주시고 늘 우리와 함께 하시며 우리를 통해서 크고 거룩하고 영광된 일을 이루시는 하나님께 감사드립니다. Биднийг аварч, үргэлж бидэнтэй хамт байн, биднэр дамжуулан агуу алдрын ариун ажлаа явуулдаг бурхан тань чин сэтгэлээс талархаж байна. 모든 것이 은혜이며 모든 것이 감사임을 더욱 알게 해 주시옵소서. Бүхий зүйл нэгүсэл бөгөөд бүхий зүйл талархал гэдгийг илүү бүхээр мэдүүлж өгөөрэй. 소망 없이 태어난 우리들을 하나님의 말씀 앞으로 인도해 주시고 하나님을 만나게 해 주셨습니다. Ямар ч найдваргүй байсан биднийг бурхан та өөрийнхөө үгийн өмнө удирдан авчирсан билээ. 죄로 말미암아 심판을 받아야 마땅한 우리를 위해서 예수 그리스도께서 십자가에 못 박혀 죽으셨습니다. Гимнүглээсээ болон шийтгэгдгээс аргагүй байсан бидний төлөө Есүс Христ энэ газар дээр буун ирж загалмайд цовдлогдсон билээ. 우리에게 천국을 주시기 위해 피 흘리고 죽어주신 그 크신 사랑에 진심으로 감사드립니다. Бидэнд деважин өгөхийн тулд цусаа урсган өгсөн тэр агуу хайр нэгүсэл чин сэтгэлээс талархаж байна. 그 사랑을 보답하는 삶을 살 수 있게 해 주시옵소서. Тэр хайранд эргүүлэн хариулан амьдрахад туслаарай. 그 사랑을 더 많은 사람들에게 전하는 우리가 되게 해 주시옵소서. Энэ хайрыг илүү олон хүмүүст тараа намжуулдаг хүмүүс болгож өгөөрэй. 우리는 연약하나 주님께 능력이 있고 주님께서는 모든 것을 이루실 수 있습니다. Бид хэдийгээр сул дорой хідэж эзэн танд хүч чадал нь байгаад бүхий зүйлийг хийх боломжтой билээ. 우리를 더욱 변화시켜 주시옵소서. Биднийг илүү их өөрчилж өгөөрэй. 예수님처럼 살아갈 수 있게 해 주시옵소서. Есүсийн адил амьдрахад туслаарай. 마침내 예수님 앞에 섰을 때 잘했다라고 칭찬을 듣는 우리 모두가 되게 해 주시옵소서. Эцэст нь эзний өмнө зогсоход сайн байна гэх тэр магтаалын үгийг бид бүгдээрээ сонсоход минь туслаарай. 이 나라에 평화를 주시옵소서. Энэ улс оронд амар тайвныг өгнө. 이 나라를 이끌어가는 자들에게 지혜로운 마음과 선한 마음을 주시옵소서. Энэ улс орныг удирдан захирж буй хүмүүст мэрэгэн ухаан зүрх сэтгэлийг та дүүргэж өгөөрэй. 우리가 평안함 속에서 주님을 섬기고 복음을 전할 수 있도록 이 나라를 주님께서 보호해 주시옵소서. Бид илүү амар тайван нөхцөлд итгэлээрээ амьдарч сайн мэдээг тараахад та энэ улс орныг удирдах өгөөрэй. 전 세계 곳곳 복음이 전해지는 모든 곳에 역사하사
더 많은 영혼들이 구원함을 얻게 도와주시옵소서. Дэлхийн өнцөг булан бүр эзний ажил тараагдаж сайн мэдээ тараагдаж буй бүхэл газар та ажиллаа явуулан илүү олон аврагдагсдыг нэмж өгнө. 이 시간 몽골 땅 곳곳에 주의 백성들이 모여 있습니다. Энэ цаг мөчид Монголын өнцөг булан бүрт эзний ард түмэн цугласан байна. 주님의 말씀을 깨닫는 시간이 되게 해 주시옵소서. Эзний үгийг ухаарсан цаг болгож өгөөрэй. 그 말씀으로 변화되는 우리 모든 형제 자매들이 되게 해 주시옵소서. Тэрхүү үгээр дамжуулан өөрчлөгдсөн ахын дүүс болгож өгнө. 이 시간 이 자리에 성령께서만 함께 해 주시고 성령께서만 우리 각 사람에게 말씀해 주시옵소서. Энэ цаг мөчид энэ газар зөвхөн ариун сүнс таал энэ газарт хамт байж хүний бүрийн зүрх сэтгэлд үгээ өгөөрэй. 우리를 사랑하시는 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Биднийг хайрладаг эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 자, 성경 창세기 1장입니다. За, Эхлэл 1-р бүлгээс харцгаая. 창세기 1장 3절부터 Эхлэл 1-3-аас 3절부터 8절까지 8 хүртэл 천천히 같이 읽도록 하겠습니다. 3-аас 8 хүртэл удаахнаар хамтдаа уншицгаая. Тэгэхэд Бурхан гэрэл бий болтугай гэж айлцсанд гэрэл бий болов. Гэрэл сайн болсныг Бурхан харж Бурхан гэрлийг харанхуйгаас салгажээ. Бурхан гэрлийг өдөр гэж нэрлээд харанхуйг шөнө гэж нэрлэлээ. Үдэш болоод өглөө болсон нь анхны өдөр. Бурхан усны дундуур огторгүй байж ийхүү усыг уснаас салгадугай гэж айлдав. Бурхан ингэж огторгүйг бий болгоод огторгүйн дээрх уснаас огторгүйн доорх усыг салгасан ёсоор болов. Бурхан огторгүйг тэнгэр гэж нэрлэжээ. Үдэш болоод өглөө болсон нь 2 дахь өдөр. 창세기를 계속 배우고 있습니다. За, Эхлэл номноос үргэлжлүүлэн сурсаар байгаа. 창세기는 이제 성경 가운데 첫 번째 책인 만큼 중요한 말씀이라고 할 수 있습니다. Эхлэл ном маань Библийн хамгийн ихний ном бөгөөд тэр чинээгээр их чухал үг гарч байгаа гэж хэлж болж байгаа. 아마 창세기 안에 성경 전체가 다 포함되어 있을 겁니다. Магадгүй энэ Эхлэл номон дотор Библи тэр чигтээ багтаж орсон ч байгаа. 그래도 계속 창세기를 이제 계속 공부하다 보면은 좀 지루할 수 있을 것 같아요. Тэгээ байнгад одоо Эхлэл номноос үргэлжлүүлэн сураад байвал залхаж магадгүй юм. 그래서 좀 빨리 지나가고 싶지만 Ийм учраас хурдхан шиг уулын өнгөрөөд явмаар байгаа. 꼭 알아야 될 내용을 지나갈 수는 없잖아요. Гэхдээ бүр заавал мэдэх ёстой тэр агуулгуудыг бүгдээрээ орхиод явчих болохгүй тийм ээ. 그래서 오늘도 창세기 1장을 또 배우도록 하겠습니다. Тийм учраас өнөөдөр ч бас Эхлэл 1-р бүлгээс сурцгаая. 자, 지난번에 우리 하나님께서 이 혼돈과 공허밖에 없는 이 지구에 빛을 주시는 말씀을 빛을 만드시는 말씀을 같이 배웠습니다. За, өнгөрсөн удаа бүгдээрээ энэ хэлбэржээгүй хоосон ертөнцийн Бурхан гэрлийг бий болгосон гэдэг тухай хамтдаа сурсан. 혼돈과 공허는 이 죄악 가운데 있는 이 세상을 말하는 거라고 할 수 있습니다. 이 хэлбэржээгүй хоосон гэдэг нь гэм нүглийн дотор байгаа энэ ертөнцийг хэлж байна гэж болно. 동시에 우리의 마음을 말하는 거죠. Мөн түүний зэрэгцээ бидний сэтгэлийг бас хэлж байгаа. 아담 안에서 태어난 우리에게는 사실 가치 있는 것 그리고 질서라고 하는 것은 생명이라고 하는 것은 우리 안에 없었습니다. Адамын дотор төрсэн бид бүхний хувьд тэр үнцэнтэй зүйл, дэс дараалалтай зүйл, амьд зүйл гэж байгаагүй. 그리고 이제 우리 안에 빛이 들어온 것처럼 예수 그리스도께서 들어오신 겁니다. Гэтэл энэ ертөнцийн гэрэл бий болсонтой адилхан бидний дотор ч гэсэн гэрэл орж ирсэн. 각 사람에게 비치는 빛이 예수님이라고 요한복음 1장에 있죠. Хүн болгонд гэрэлтүүлдэг гэрэл гэж Иохан 1-р бүлэглэр хэлдэг тийм ээ. 그 빛이 우리 각 사람에게 들어온 거예요. Энэ гэрэл бидний хүн нэг бүр дотор орж ирсэн байна. 우리가 구원받은 것을 그렇게 표현하신 겁니다. Бидний аврагдсан гэдгийг тэгж илэрхийлж хэлсэн. 근데 이 혼돈과 공허 속에 있는 이 지구 위에 하나님의 신은 운행하고 계셨습니다. Гэтэл энэ хэлбэржээгүй хоосон байсан дэлхий дээр
Бурхны сүнс усны мандал дээр илэн хальж байсан байна. 예, 2절 보겠습니다. 창세기 1장 2절. Эхлэл 1-ийн 2-ыг бүгдээр харъя. 예, 읽어드릴게요. Би уншия. Газар нь хэлбэржээгүй, хоосон төдийгүй, оёоргүй хүний гадаргууд харанхуй бүрхэж Бурхны сүнс усны мандал дээгүүр илэн хальж байлаа. 자, 이 땅의 상태가 혼돈과 공허와 흑암과 기품이라고 돼 있습니다. За энэ газар дэлхийн байр байдлыг хэлэхдээ хэлбэржээгүй, хоосон төдийгүй, оёоргүй гүн гэсэн. 어떤 질서도 없고 생명도 없고 그저 캄캄한 그곳이었는데 성령께서 그 위에 계셨다는 말입니다. Ямар нэгэн тэнд дараалгаж байгаагүй, ямар нэгэн ам байгаагүй зөвхөн тэр гүн харанхуй дотор байсан тэнд донд ариун сүнс байж. 왜냐하면 하나님께서 계획이 있거든요. Яагад гэвэл бурханд төлөвлөгөө байсан. 이 그 혼돈과 공허 속에 있는 이 지구에 하나님의 계획이 크신 하나님의 계획이 있기 때문에 성령께서 그 위에 계셨던 겁니다. Хэлбэржээгүй хоосон энэ дэлхийн ертөнцийн бурхны төлөвлөгөө байсан учраас бурхны сүнс илэн халин дээгүүр нь явж байж. 자, 우리는 그 성령께서 우리 안에 들어오심으로써 이제 빛이 시작되고 생명이 시작됐습니다. Бид бүхэн бол бидний дотор тэр ариун сүнс орж ирснээрээ бидний дотор гэрэл ам эхэлсэн баг. 근데 이제 우리가 또 생각해야 될 게 저 Тэгвэл бид бүхний дахин нэг бодох зүйл бий. 밖에 있는 사람들 Тэр гадаа байгаа хүмүүс. 지금 이란하고 미국, 이스라엘이 전쟁을 하고 있습니다. Одоо Иран болон Америк хоорондоо байлдаж байгаа. 그곳에도 하나님의 신은 계시고 계획이 있으신 겁니다. Тэгвэл тэр газар ч гэсэн бурхны сүнс байна, төлөвлөгөө байгаа. 어떤 계획이 있을까요? Ямар төлөвлөгөө байгаа бол 그들에게도 빛을 주고 싶으신 겁니다. тэр хүмүүст ч бас гэрлийг өгөхийг хүсэж байгаа юм. 저 밖에 있는 모든 사람들에게 하나님의 빛, 하나님의 생명을 주시는 것, 그것이 하나님의 계획인 겁니다. Энэ гаднуугаа бүхэл хүмүүст бурхны гэрлийг, бурхны амийг өгье гэдэг нь бурхны төлөвлөгөө юм. 예, 원래 우리도 흑암과 공허 속에 있었습니다. Өгтөө бид бүхэн ч гэсэн хэлбэржээгүй хоосон дотор байсан. 근데 빛이 들어온 거잖아요. Гэтэл гэрэл орж ирсэн шүү дээ. 그런 것처럼 저 밖에 있는 모든 사람들에게도 하나님의 신은 성령께서는 계획을 갖고 계신 겁니다. Яг үүний адил энэ гаднуугаа бүхэл хүмүүсийн хувьд бурхны сүнс тэр хүмүүст хандсан төлөвлөгөөгөө аван явж байгаа. 자, 우리 창세기 1장을 우리가 전도 집회 때 영상으로 봅니다. Бид бүхэн эхлэл 1-р бүлгийг семинарын үеэр бичлэгээр үздэг тийм ээ. 빛이 비춰지면서 그곳에 생명이 시작되는 그런 영상을 우리가 보죠. Эхлээд гэрэл бий болоо түүний дараа тэндээс ам бий болон эхэлж байгаа бүгдээр бичлэгээр үздэг үстэй. 근데 우리가 그날 하나님이 빛을 만드실 때부터 그 옆에 있었다면 어땠을까요? За тэгвэл тэр өдөр бурхан тэр гэрлийг бий болгох өдрөөс авахулан хажууд нь байсан гэвэл ямар байх вэ? 너무 놀라웠을 겁니다. Үнэхээр гайхах байсан байна. 그래서 제가 천국 가서 그 장면을 보려고 하는 겁니다. За би тэгээд Деважинд очсныхаа дараа тэр дүр зургийг бас нэг үзье гэж бодож байгаа. 첫째 날 하나님이 어떻게 창조하시는지, Тэр ихний өдөр бурхан ер нь яаж бүтээсэн болоо? 그 생명이 어떻게 만들어지는지 Ам яаж бий болсон юм болоо? 우린 가서 볼 수 있을 거예요. Бүгдээрээ тэнд очиод үзэх харах боломжтой болно. 그 옆에서 그걸 보고 있다면은 우리는 너무나도 놀랍고 너무나도 영광스러울 겁니다. Дэрэгдээс нь бид бүхэн хараа зогсож байсан гэх юм бол үнэхээр гайхширч, үнэхээр алдар суугаар дүүрэн байж таарна тийм үү? 온통 깜깜한 이 우주에 빛이 비춰지는 겁니다. Тас харанхуй, гүн харанхуй энэ ертөнцийн гэрэл тусаж байгаа юм. 그리고 둘째 날 지구의 땅과 하늘이 나누어지는 장면을 보게 되는 겁니다. За тэгээд хоёр дахь өдөр болох юм бол тэнгэр газрыг салгаж байгаа үйл явдлыг бид нар харна. 그 장면을 우리가 본다고 상상해 보세요. Түүний бүгдээрээ нүдэрээ үзэж байна гэж төсөөлтөө. 그리고 셋째 날 물 속에 있던 육지가 드러나는 겁니다. Тэр усан дотор байсан хуурай газар их газар гарч ирж байна. 원래 한 덩어리 땅이었죠. Угтаа нэг бүтэн газар байсан тийм ээ. 예, 바다도 하나였고 땅도 하나였습니다. Газарч нэг байсан, далайч нэг байсан. 그리고 그 땅에 식물들이 만들어지는 것을 우리가 보는 겁니다. Энэ газар дээр ургамал ногоо бий болж байгааг бид нар харна. 그리고 넷째 날 За дөрөвд өдөр 태양과 달과 별들을 우주에 배치하시는 걸 우리가 직접 보는 겁니다. нар сар оддыг тэнгэрт байрлуулж байгааг бид нар бодитоор харж байна. 예, 물론 창조할 때 그것들은 다 만들어져 있었어요. Мэдээж энэ
бүтээгдэж байх үедээ энэ бүхий зүйл бүтээгдсэн байсан байгаа. 이제 넷째 날은 위치를 정해 주신 겁니다. Харин дөрөвдүгээр өдрийн үед тэр бүтээсэн зүйлсүүдээ байрлуулсан байна. 이 지구의 생명들을 위해서 그 위치에다가 다 두신 거예요. Энэ дэлхий дээрх амьд зүйлсүүдийн төлөө тэр бүх зүйлийн байрлалыг нь олж өгсөн гэсэн. 그리고 다섯째 날 5 дахь өдөр 물고기들이 만들어집니다. загас бий болгосон. 바닷속에 많은 생물들이 만들어지죠. Далаад байдаг олон амьтдыг бий болгож бүтээсэн тийм ээ. 그리고 하늘을 나는 새들이 만들어지는 겁니다. Түүний дараа тэнгэр дүүлэн нисдэг шувуудыг бий болгосон. 그걸 우리가 본다고 생각한다면은 Түүнийг би нүдэрээ үзэж байна гэж бодъё. 이 세상이 얼마나 아름다워지는지를 우리는 보게 되는 겁니다. Тэгвэл энэ дэлхийн ертөнц ямар үзэсгэлэнтэй болж байгааг бид нар өөрсдөө хараад байж байгаа юм. 캄캄하고 혼돈과 공허밖에 없었던 이 세상에 아름다운 것으로 가득 채워지는 겁니다. Юу ч үгүй тас харанхуй тэр хэлбэржээгүй хоосон ертөнцийн гэрэл бий болон үзэсгэлэнтэй сайхан зүйлсүүдээр цогцлон бүтсэн байна. 그리고 여섯째 날 6 дахь өдөр 드디어 육축과 기는 것과 짐승들이 만들어집니다. газраар хөлхөгч амьтад араатан амьтад бий болсон. 그리고 마침내 아담이 만들어지죠. Тэгээд хамгийн сүүлд Адамыг бүтээсэн тийм ээ. 그리고 아담이 혼자 있는 것이 하나님 보시기에 좋지 않았기 때문에 아담을 잠들게 하시고 그 갈비뼈를 빼서 하와를 만드시는 장면을 우리가 보게 될 겁니다. За тэгээд Адамыг ганцаараа байх нь Бурхныг харахад сайн биш байсан учраас түүний гүн нойронд давтуулан хавирганаас нь Яваг бүтээсэн гэдгийг бид бүхэн билүүр дамжуулан хардаг. 모든 것은 완벽합니다. Энэ бүх зүйл төгс байна. 그 첫 번째 세상은 정말 아름답고 정말 완벽한 모습으로 만들어진 겁니다. Энэ анхны ертөнц бол үнэхээр үзэсгэлэнтэй, бүр үнэхээр төгс төгөлдөр бүтээгдсэн. 그리고 하나님은 너무 기뻐하셨죠. Тэгээд Бурхан үнэхээр баярлсан тийм ээ. 그리고 일곱째 날은 하나님은 안식하십니다. Тэгээд 7 дахь өдөр нь Бурхан амардаг. 다 이루셨기 때문에 하나님은 더 일할 것이 없어서 쉬시는 겁니다. Бүгдийг нь гүйцэлдүүлсэн учраас Бурханд өөр илүү хийх зүйл байхгүй учраас амарсан байна. 근데 그 모습은 이 역사 전체, 이 우주를 만드신 역사 전체를 거기다 표현해 놓으신 겁니다. Гэтэл энэ дүр төрх дотор энэ бүхэл зүйл энэ сансар өгтөргөө бүх тэр чигтээ хэрхэн бий болсон энэ дотор шингэж орж байгаа юм. 근데 하나님은 계속 안식하고 계셨거든요. Тэгээд Бурхан үргэлжлүүлэн амарсаар байгаа юм. 왜 할 게 없어 더. Өөр хийх юм байхгүй. 사람은 너무나도 아름답게 창조됐고 Хүнийг ч үнэхээр үзэсгэлэнтэйгээр бүтээсэн. 모든 짐승들은 사람의 말을 다 따르고 Бүх аратан амьтад хүний үгэнд дагаж ордог. 꽃들도 물고기도 새들도 자기의 위치에서 자기 할 일을 다 하고 있는 겁니다. Загас жарахаа тэр шувууд цэцгс хүртэл өөрсдийнхөө байр суурьндаа өөрсдөө хийх ёстой зүйлсээ хийсээр байгаа юм. 근데 인간이 범죄를 해버린 거예요. Гэтэл хүн гим нүглийг үлдэж байгаа. 하나님을 버린 겁니다. Бурхныг хайсан байна. 그때 하나님은 안식에서 일어나셔야 됐던 거예요. Энэ үед Бурхан амралтаасаа иргэн босох хэрэгтэй болсон. 해야 할 일이 생기신 거죠. Хийх ажил бий болсон 그 гэсэн үг тийм. 인간을 타락한 인간을 구원하는 일 그걸 시작하시는 겁니다. Энэ завхарсан хүнийг аврах ажлаа Бурхан тэр үеэс эхлүүлсэн байна. 그래서 예수님이 내 아버지께서 이제까지 일하시니 나도 일한다라고 말씀하신 겁니다. Тэм учраас Есүс эзэн хэлэхдээ эцэг минь одоо ч хүртэл ажиллаж байна. Би ч ажилласаар байна гэж хэлдэг. 안식하셨었는데 그 안식이 깨졌거든. Амарч байсан гэтэл энэ амралт нь зогссон байна. 그 안식을 깬 그 사람을 구원하는 일을 하나님이 지금까지 하고 계시는 겁니다. Энэ амралтыг нь тасалсан хүнийг аврах ажлаа Бурхан одоо хүртэл хийсээр явж байгаа. 자, 이제 이 창세기 1장은 하나님의 전체 계획으로 이렇게 확대할 수 있습니다. За тэгвэл энэ эхлэл 1-р бүлгийг Бурханы бүх төлөвлөгөө гэж бодоод бүгдээр томсгох боломжтой. 하나님께서는 이 6일간의 창조와 7일째 안식하신 내용을 창세기 1장에 넣으셨습니다. Эхлээд 1-р бүлэг дээр Бурхан 6 өдрийн турш бүтээж байгаа 7 дахь өдөр амарсан гэдгийг хэлж байна. 이제 이 성경 전체에는 그 하나님의 모든 계획이 확대돼서 여기 성경 안에 넣어놓으신 겁니다. Тэгвэл энэ Библийн тэр чигтээ Бурханы энэ бүхэл төлөвлөгөө илүү томсгож, илүү тодорхойгоор энд багтаж шингэсэн гэж хэлж 그래서 байна. 어떤 성경학자들이 이렇게 За 말합니다. тэгээд зарим Библи судлаач нар ингэж ярьж байгаа. 인류의 역사는 7,000년이다. Хүн төрлөختний түүх 7000 жил байх болно. 6,000년 동안 하나님께서 일하시고
마지막 7천년째인 천년왕국이 이 땅에 있는 것이다. 6000 жилийн хугацаанд бурхан энэ газар дэлхий дээр ажиллаж харин сүүлийн 7000 буюу сүүлийн үлдсэн 1000 жил нь энэ дэлхий дээр 1000 жилийн хаанчлал байх болно. 우리는 지금 그 6천년의 끝에 살고 있는 거예요. Бид бүхэн одоо энэ 6000 жилийн төгсгөлд нь амьдарч байгаа. 그리고 천년왕국이 있죠. Тэгээд 1000 жилийн хаанчлал байгаа тийм үү? 그리고 영원으로 들어가잖아요. Тэгээд мөнх рүү орно шүү дээ. 이 창세기 1장은 인류 역사를 이렇게 딱 압축해서 그렇게 보여주고 계시는 겁니다. Тэгэхээр энэ эхлээд 1-р бүлэг маань хүн төрлөختний түүхийг тэр чигт нь өөртөө хураан шингэсэн гэж хэлж болж байна. 자, 하나님의 계획은 뭘까요? Бурхны төлөвлөгөө юу юм бол? 영원한 생명과 빛과 사랑이 가득한 영원한 천국을 만드시는 겁니다. Мөнхийн ам, мөнхийн гэрэл, мөнхийн гараар бэлхэм дүүрэн тэр мөнхийн ертөнц. 그걸 이루고 계시는 거예요. Мөнхийн диважин тэрээр гүйцэлдүүлж байна. 그리고 우리가 그 안에 영원한 생명과 빛 안에 들어갔다는 것은 엄청난 축복인 겁니다. Тэгвэл бид бүхэн тэр мөнхийн ам, мөнхийн гэрэл дотор орсон байна гэдэг нь үнэхээр төсөөллийн аргагүй агуу нэгүсэл байна. Ерөөл байна. 자, 창세기 1장에는 읽으면은 반복되는 구절들이 많이 나옵니다. Тэгээд эхлээд 1-р бүлэг дээрээс уншаад үзэх юм бол давтагдж байгаа үгсүүд их олон бий. 자, 오늘은 그 말씀을 드리려고 합니다. За өнөөдөр түүний тухай хэлж өгнө. 근데 성경을 읽다 보면은 반복되는 단어들과 문장들을 찾을 수가 있습니다. Библийг уншаад үзэх юм бол дотор нь давтагдан гарч байгаа үгсүүдийг та бүхэн харах боломжтой. 처음 읽을 때는 잘 못 찾아요. Анх уншиж байгаа үннийг сайн анзаардаггүй. 두 번째 읽을 때는 몇 개 찾습니다. Харин хоёр дахь удаага уншихдаа хэдийг нь олно. 다섯 번째 읽을 때는 더 많이 찾게 되고 Тав дахь удаага уншиж байгаа бол бүр илүү олныг олно. 더 많이 읽을 때는 더 많이 찾게 되는 거예요. Илүү үг уншаад байх юм бол илүү олныг л эндээс олно. 그 반복되는 단어와 문장은 하나님께서 우리가 그걸 더 자세히 알기 원하시기 때문에 성령께서 반복해서 기록해 놓으신 겁니다. Тэгвэл энэ дээр давтагдан гарч байгаа үг болон өгүүлбэрүүд нь Бурхан бид бүхэнд илүү их мэдүүлэхийг хүссэн учраас л ариун сүнс тэгж хэлж өгсөн байгаа юм. 자, 이제 성경 읽을 때 Одоо та бүхэн Библийг уншихдаа 반복되는 단어나 давтагдж байгаа үг 반복되는 문장이 있으면은 эсвэл давтагдж байгаа өгүүлбэр байвал 멈춰 서서 다시 한번 읽어 보세요. тэр эцэстээ та бүхэн түр азнаж байгаад дахиад нэг уншаад үзээрэй. 그러면 이제 그 성경의 뜻을 더 알게 되는 겁니다. Тэгэх юм бол тэр Библийн үгийн утгыг нь бүр илүү ойлгоно. 하나님께서 왜 이걸 왜 반복해서 말씀하셨을까? Бурхан яагаад энийг давтан хэлсэн юм болоо гэж. 중요한 뜻이 있기 때문에 그런 겁니다. Энэ чухал утга байгаа учраас л тэгсэн байгаа. 네, 이제 창세기 1장에 그 반복되는 말들이 많이 있어요. Гэтэл эхлэл 1-р бүлэг дээр энэ давтагдж байгаа үг маш олон бий. 이제 그 중에서 이제 오늘 한 5가지, 6가지 정도를 말씀을 드리려고 합니다. Тэр зүйлсүүдийн дундаас өнөөдөр та бүхэнд 5-6-ыг нь хэлж өгье. 자, 읽다 보면은 이게 제일 계속 반복되는 그 말들이 있습니다. За уншиж үзэх юм бол давтан гарч байгаа үгсүүд байгаа. 하나님께서 말씀하심에 그대로 되니라. Бурхан айлцсанд ёсоор болжээ. 자, 하나님 말씀대로 되니라라는 것이 6번 기록되어 있습니다. Бурхан айлцсанд ёсоор болжээ гэдэг үг нь 6 удаа гарч байна. 6일 동안 내내 그 말씀이 반복되죠. 6 өдрийн турш өдөр бүр энэ үг давтагдан гарсан байгаа. 모든 만물은요, 하나님의 말씀대로 창조됐고 하나님 말씀대로 그 위치를 지키고 있습니다. Бүхэл бүтээлүүд Бурханы үгийн дагуу бүтээгдэж, Бурханы үгийн дагуу тэр байр суурь сахиж байгаа. 그게 피조물들의 올바른 모습이거든요. Энэ бол бүтээлүүдийн байх ёстой тэр зөв төрх нь байхгүй. 창조주인 하나님의 뜻에 절대적으로 순종하고 복종하는 것이 피조물들의 마땅한 모습인 겁니다. Бүтээгч Бурханы тэрхүү хүсэлд тушаалт нь үнэхээр туйлын зөв зохистой байж тэр байр суурь сахина гэдэг чинь бүтээлүүдийн хувьд хамгийн зөв төрх. 하나님이 말씀하심에 그대로 되니라. Бурхан айлцсанд ёсоор болжээ. 그리고 우리는 하나님의 말씀을 우리 앞에 갖고 있습니다. Тэгээд бид бүхэн Бурханы үгийг өөрсдийнхөө өмнө аваад явж байна. 자, 하나님이 말씀하신 대로 이 만물이 창조됐죠. Бурхан айлцсны дагуу энэ бүхий бүтээлүүд бүтээгдсэн тийм үстэй. 그리고 하나님의 말씀한 위치에 이 만물은 그대로 있는 겁니다. Бурханы айлцсан тэр байр суурьнд энэ бүтээлүүд тэр чигтээ байсаар байгаа. 태양은 태양의 위치에 그대로 있고 Нарныхаа тэр байранда байсаар байна. 달은 달의 위치에 그대로 있고 Сарныхаа байранда одоо хүртэл байж байна. 지구는 하루에 한 바퀴씩 돌면서 태양 주위를 달리고 있습니다. Дэлхийг хүртэл
дараа нэг өдөр бүтэн иргэнгээ нарыг тэнхлэгээрээ бүтэн тойрж иргсээр л байна. 모든 만물은 자기의 위치에 있는데 Гэхдээ бүхэл бүтээлүүд яг өөрсдийнхөө байранда байж 그 байгаа. 위치를 떠난 것이 사람만이 떠난 거예요. Гэтэл энэ байр сууриас хэн давж гарсан бэ гэвэл хүн. 왜 사람은 만물하고 다르거든. Ягаад гэвэл хүн бусад бүтээлээс ондоо юм. 사람은 만물보다 너무 특별하기 때문에 사람에게 의지라는 것, 자기 의지라는 것을 주신 겁니다. Хүн гэдэг нь бусад бүхэл түмэн бодисоос ондоо учраас зөвхөн хүнд л өөрийнх нь чөлөөт сонголт хийх эрх нь байж байдаг. 그 의지에 의해서 하나님을 찾거나 만나거나 믿을 수 있는 겁니다. Тэр өөрийнхөө хүсэл тэмүүллээ дагаад Бурхныг хайдаг, олдог, түүнтэй уулздаг. 그 구원받은 다음에도 그 의지에 의해서 순종할 수도 불순종할 수도 있는 겁니다. За тэгээд аврагсныхаа дараач тэр хүсэл тэмүүлэл чөлөөт ирэх нь байгаа учраас түүгээрээ дамжуулаад дуулуургүй байх, түүний үгнээс хазаах үеч байдаг байна. 사람만이 불순종할 수 있는 거예요. Зөвхөн хүн л дуулуургүй байх боломжтой. 만물은 하나님이 말씀하신 그 위치, 그 질서를 그대로 따르고 있습니다. Харин түмэн бодис бусад бүтээлүүдийн хувьд өөрсдийнхөө тэр байх ёстой байр сууриа тэр чигтээ хадгалсаар дуулууртай байж байгаа. 자, 시편 119편 Дуулал 119-ыг харъя. 시편 119편 91절입니다. Дуулал 119-ийн 91. 시편 119편 91절 Дуулал 119-ийн 91. 같이 읽겠습니다. Хамт уншицгаая. Тогтоолуудын тань дагуу эд бүгд идүүгээ бат зогсжээ. Учир нь бүх юмс таны боол билээ. 천지는 하나님이 정하신 위치에 그대로 있습니다. Энэ тэнгэр газрын хувьд Бурхны тогтоосон тэр байр суурьнд тэр чигтээ байсаар байна. 그 위치가 가장 좋은 위치니까 Яг гэвэл тэр байр суурь нь хамгийн сайн байр. 하나님이 정하신 법칙과 질서를 그대로 따르는 것이 자신에게 가장 좋은 거잖아요. Бурхны тогтоосон хууль заавар тэр дистаралыг даган мөрднө гэдэг чинь өөрийнх нь хувьд хамгийн сайн зүйл байна. 자, 우리에게도 마찬가지인 겁니다. Тэгвэл бид бүхний хувьд чинь адилхан. 우리에게 주신 위치가 있고 말씀이 있습니다. Бидэнд өгсөн байр суурь үг бий. 하나님이 말씀하심에 그대로 되니라. Бурхан айлцсанд ёсоор болжээ. 근데 인간은 그 하나님의 질서를 이제 순종하지 않는 경우가 많은 겁니다. Гэтэл хүний хувьд Бурхны энэ дистаралд дуулуургүй байх тохиолдол их байна. 자, 전도서 Номлогчийн үгс 7장입니다. 7 харъя. 자, 전도서는 솔로몬이 기록한 거죠. Номлогчийн үгсийг Соломон бичсэн тийм 이 ээ. 솔로몬은 이 세상을 자세히 지켜보고 연구했습니다. Энэ Соломоны хувьд энэ дэлхийн ертөнцийг удаан ажиглан харж судалж үзсэн баг. 꽃들도 연구해보고 Цэцэгсийг хүртэл судалж үзсэн. 동물들도 연구해보고 Амьтдыг хүртэл судалж 이 үзсэн. 세상의 질서라는 것도 다 연구해 본 겁니다. Энэ дэлхийн дээр үүдэгдээс дараа л бүгдийг судалж үзсэн байна. 근데 모든 생물들, 모든 것들은, 모든 만물은 하나님의 질서 아래에 있는데 사람은 그렇지 않다는 걸 알게 된 겁니다. Энэ бүхэл бүтээлүүд бүгд Бурхны дистаралаар Бурхны тушаал зааврын дагуу байдаг байтал хүн тийм биш байна гэсэн байна. 왜 그럴까? Яагаад юм болов? 이제 그걸 생각해 봤죠. Түүнийг бодож үзсэн. 그리고 답을 얻은 겁니다. Хариултаж олсон байна. 7장, 전도서 7장 29절입니다. Номлогчийн үгс 7-гийн 29 байна. 전도서 7장 29절 Номлогчийн үгс 7-гийн 29. 읽어드리겠습니다. Би уншия. Үзэгтэн миний олж мэдсэн ганц зүйл нь Бурхан хүмүүнийг чиг чудраг бүтээсэн боловч тэд олон арга замыг хайдаг явдал юм гэв. 왜 그 질서를 떠났냐면은 Ягаад энэ дистараллаас хазааж байгаа вэ? 사람은 자기 꾀를 많이 낸 거예요. Хүн өөрийн олон аргатай. 하나님은 원래 하나님처럼 되게 하시려고 아담과 하와를 만드셨잖아요. Бурхан угтаа өөртөө адилхан Бурхан шиг болох гэж Адам Яваг бүтээсэн тийм ээ. 근데 하와가 꾀를 낸 거죠. Гэтэл Ява тэнд өөрийн аргыг 더 빨리 хэрэгэлсэн. 하나님처럼 될 수 없을까? Бүр илүү хурдхан шиг Бурхан шиг болж болохгүй болов уу?
그 마귀가 이 뱀 속에 들어가서 하와를 꼬드겼죠. Ингээд сатан могон дотор ороод Еваг өргөцсөн тийм ээ. 이 선악과를 먹으면 네가 하나님처럼 되는 거야. Энэ сайн мог мэдүүлэгч модны жимснээс идэх юм бол чи бурхан шиг болно. 그 말을 받아들였거든. Тэр үгийг нь хүлээж авсан. 자, 지금도 마찬가지입니다. Одоо ч адилхан. 우리가 하나님의 말씀이 여기 있고 그 말씀대로 만물이 순종하듯이 우리도 순종하면 되는 거예요. Бурхны үг энд байна. Бүхэл бүтээл түмэн бодис бурхны үгэнд дуулууртай байдаг шиг бид ч бас дуулууртай байвал болно. 근데 우리는 Гэтэл бид 꾀를 냅니다. өөрийн аргаа хэрэгэлдэг. 자기 방법, Өөрийн ямар нэгэн арга барил. 자기 생각으로 하나님의 말씀을 불순종하게 하고 있는 거예요. Өөрийн бодол залим ихээр бурхны үгэнд дуулуургүй байдаг. 자, 첫 번째 반복되는 말씀은 이겁니다. За хамгийн ихэнд давтагдаж байгаа үгийг нь гарч байна. 하나님이 말씀하심에 그대로 되니라. Бурхан айлцсанд ёсоор болжээ. 그게 피조물의 위치입니다. Энэ бол бүтээлүүдийн байр суурь. 그리고 우리도 마찬가지예요. Мөн бид ч адилхан. 많은 생각을 하는 사람들이 있습니다. Маш олон зүйл боддог хүн бий. 제가 전도 집회 때 이제 상담을 하잖아요. За би семинарын үеэр, библийн семинарын үеэр зөвлөгөө өгдөг тийм ээ. 근데 와서 질문하는 내용들 보면은 많은 꾀를 낸 사람들이 많은 거예요. За тэгээд асууж байгаа зүйлсийг сонсоод үзэх юм бол маш их зүйлийг бодоод өөрийн арга барилыг хайдаг хүмүүс байна. Залим ихийг. 하나님을 불순종하기 위해서, 믿지 않기 위해서 많은 꾀를 내는 겁니다. Яг тэгвэл бурханд дуулуургүй байя гэд, итгэхгүй байя гэд өөрийн башир аргыг хэрэгэлдэг байна. 구원받은 사람들도 그렇습니다. Аврагдсан хүмүүс ч бас адилхан байна. 하나님이 모르는 게 있을까요? Бурханд мэдэхгүй юм гэж байгаа болов? 우리의 사정을 다 아십니다. Бидний ямар байдалтай байгаа бүгдийг мэд. 우리의 머리카락도 다 세고 계십니다. Бидний толгойн ширхэг ус бүрийг тоолсон. 내가 오늘 몇 걸음을 걸었는지 그 걸음도 세고 계신다고 성경은 말씀합니다. Өнөөдөр би яаж алхсан бэ гэдгийг хүртэл тоолсон гэдгийг Библиэлд хэлж өгч байгаа. 내가 앉고 일어난 것 그 횟수도 다 알고 Миний 계신데요. сууж босыг хүртэл мэддэг гэж хэлсэн тийм үү? 그리고 하나님이 말씀하시는 거잖아요. Тэгээд бурхан хэлж байгаа шүү дээ. 우리는 묵묵히 그 하나님을 믿고 순종하는 것이 가장 우리에게 빠르고 좋은 길이라는 걸 알아야 됩니다. Бид бүхэн чимээгүй хүн түүнийг даган дуулууртайгаар дагах нь хамгийн зөв, хамгийн дөт зам гэдгийг бид мэдэх хэрэгтэй. 하나님이 말씀하심에 그대로 되니라. Бурхан айлцсанд ёсоор болжээ. 그걸 계속 반복해 놓은 거예요. Энэ үг бүр давтагдаж гарч байгаа. 우리에게 그걸 알기를, 우리가 그것을 알기를 원하시는 거죠. Бид бүхнийг үүнийг мэдэж аваасаа гэдгийг хүсэж байгаа юм. 자, 다시 창세기 1장으로 돌아가 보겠습니다. Эргээд эхлэл 1 дээр очицгоё. 1장 1-ийн 6절입니다. 6. 6절 7절입니다. 6, 7. 6절 7절 읽어드리도록 하겠습니다. 6, 7-г би уншия. Бурхан усны дундуур огторгүй байж, ийхүү усыг уснаас салгадугай гэж айлдав. Бурхан ингэж огторгүйг бий болгоод, огторгүйн дээрх уснаас огторгүйн доорх усыг салгасанд ёсоор болов. 이 또 반복되는 단어가 뭐냐면은 За бас нэгэн давтагдж байгаа үг юу вэ гэхээр 이 나뉘게 하다 그런 사- 말씀입니다. салгадугай гэдэг үг байна. 이 4절에도 빛과 어두움을 나누사 그렇게 돼 있죠. 4-р ишлэлээр жигсэн гэрлийг харанхуугаа салгажээ гэж байгаа 그러니까 үстэй. 빛이 들어오고 생명이 시작되면서부터 나뉘는 것이 시작되는 겁니다. Тэгэхээр гэрэл орж ирэн амь ихэлснээс ахуулаад салгах ажил эхэлсэн байна. 우리가 구원받는 순간 우리 안에 빛이 들어오셨습니다. Бид аврагдах мөчид бидний дотор гэрэл орж ирсэн. 빛은 어두움에 있던 것을 밝히 드러내죠. Гэрэл гэдэг чинь харанхуйд байгаа зүйлийг ил тод болгодог тийм үү? 그때부터 이제 빛에 속한 것과 어두움에 속한 것이 나누어지는 겁니다. Энэ үеэс ахуулаад харанхуйн зүйлс, гэрлийн зүйлс гэж салдаг, хуваагддаг. 그 큰 돌이 하나 있습니다. Их том одоо чулуу байна. 그 돌을 갖다가 딱 드러내면 그 밑에 벌레들이 있어요. Тэр чулууг ингээ өнхрөлөө холдуулчих юм бол дотор нь янз бүрийн давгалтай бий. 그 돌을 드러내서 빛이 들어가는 순간 벌레들은 어둠 속으로 숨어 들어갑니다. 막
Тэр чулууг өнхрөөлө холдуулаад гэрэл тэнд тусах үеэс ахуулаад тэнд байгаа өт авгалдаанууд харанхуй руу арзганаж зүгтдэг үстэй. 예, 어둠 속에 속한 것들은 빛을 싫어하거든. Тэр харанхуй дотор байдаг зүйлсүүд гэрлийг үздэггүй, дургүй байдаг. 빛이 들어오면 그때부터 나뉘는 게 시작되는 거예요. Тэр гэрэл орж ирэх юм бол тэр үеэс ахуулаад хуваагдах салгах ажил эхэлдэг. 왜 빛과 어둠은 함께 할 수 없는 겁니다. Яагаад гэвэл гэрэл харанхуй хоёр хамт байх аргагүй. 우리 안에 빛이 들어왔다는 것은 우리 안에 어두운 것들이 버려져야 되고 쫓겨나야 되는 것을 말하는 겁니다. Бидний дотор гэрэл орж ирсэн гэдэг чинь бидний дотор тэр харанхуй зүйлсүүдийг хөөх ёстой, хаях ёстой гэдгийг хэлж өгч байна. 나뉘게 하리라. Салгасан. 그게 하나님의 뜻이에요. Энэ бол Бурхны хүсэл. 정말 빛이 들어왔다면은, Үнэхээр гэрэл орж ирсэн бол, 구원 받았다면은 аврагдсан бол 어두움과 빛은 나눠지게 돼 있는 겁니다. харанхуй гэрэл салдаг. 자, 로마서 Ром 13장입니다. 13-ыг харъя. 로마서 13장 12절입니다. Ром 13-ийн 12. 12절 12 байна. 12절 천천히 같이 읽겠습니다. Удаанаар бүгдээрээ хамт уншицгаая. Шүн өнгөрч өдөр ойртов. Тиймээс харанхуйн үйлсийг хажуу тийш тавьж гэрлийн зэвсгүүдийг агсацгаая. 예. 어두움의 일을 벗고 빛의 갑옷을 입자. харанхуйн үйлсийг хажуу тийш тавьж тайлан хаяад гэрлийн зэвсгийг 빛이 агсацгаая. 들어온 사람은 그 말입니다. Тэгэхээр энэ гэрэл орж ирсэн хүнд хэлж байгаа. 구원 받은 사람은 그 말입니다. аврагдсан хүн бол гэж хэлж байгаа. 성령께서 그 안에 들어온 사람은 빛과 어두움을 나누어야 되는 겁니다. Ариун сүнс дотор нь орж ирсэн тэр хүн гэрэл ба харанхуйгаа салгах ёстой. 가끔 салгах ёстой. 예, 이런 사람들이 있죠. За заримдаа ийм хүмүүс бий. 빛이 들어왔다고 하는데, Гэрэл орж ирсэн гэж байгаа юм. 구원 받았다고 하는데 аврагдсан гэж байгаа. 나눠지지 않는 거예요. Гэтэл салдаггүй. 여전히 마음이 어둡고 Өрдийн адил сэтгэл нь харанхуй. 죄를 즐거워하고 Гэм нүгэлд дуртай зугаацдаг. 부끄러움이 없고 Ичих зүйл гэж байхгүй. 뉘우치는 게 없는 겁니다. Ерөөсөө улайдаггүй. 그럼 의심이 되죠. Инхээр эргэлзээ төрн үз. 정말 빛에 들어왔을까? Үнэхээр энэ хүн дотор гэрэл орсон болов уу? 정말 구원 받았을까? Үнэхээр аврагдсан болов уу? 이 빛이 들어가면 당연히 어두움과 빛은 나눠지게 돼 있는 거잖아요. Гэрэл орж ирэх юм бол ойлгомжтой харанхуй гэрэл хоёрыг салгах ёстой биз дээ. 자, 여러분들 스스로가 정말 빛이 들어온 사람이라면은 어두움의 것을 벗어야 됩니다. Үнэхээр та бүхэн миний дотор гэрэл орж ирсэн хүн мөн гэж байгаа бол харанхуй зүйлээс түүнийг тайлан хаях хэрэгтэй. 빛 속에 살아야 되는 거예요. Гэрэл дотор амьдрах хэрэгтэй. 빛이 들어왔다면. Гэрэл орж ирсэн л бол. 그리고 어두운 일을 하게 되면은 부끄러워해야 되고 Тэгээд харанхуй зүйлийг үйлдэж байгаа бол түүнээсээ ичдэг байх хэрэгтэй. 뉘우쳐야 되고 Тэрнийг удаан өчтөг байх хэрэгтэй. 버려야 되는 겁니다. Хаях хэрэгтэй байх. 나누어야 되는 거예요. Салах хэрэгтэй. 빛과 어둠은 함께 할 수 없는 겁니다. Гэрэл харанхуй хамтдаа байх аргагүй. 그래서 첫째 날부터 나뉘는 일이 계속됐고 여섯째 날까지 계속 나누어지는 겁니다. Тэгээд анхны өдрөөс ахуулан хуваахын салгах ажил ихэлсэн 6 өдөр хүртэл үргэлжилсэн байна. 자, 에베소서 5장입니다. Эфес 5-ыг бүгдээр харъя. 에베소서 5장 Эфес 5-ын 8절 9절입니다. 8, 9. 8절 9절 8, 9 байна. 또 같이 읽겠습니다. Хамт уншия. Урд нь харанхуй байсан та нар өдгөө эзэн дотор гэрэл тул гэрлийн хүүхдүүд ёсоор яв. Гэрлийн үр жимсэн бүхий сайн зөвхт байдал ба үнэн дотор байна. 자, 전에는 어두움이더니 Урд нь харанхуй байсан. 자, 혼돈과 공허 속에 있는 그 지구의 상태를 말하는 겁니다. Хэлбэржээгүй хоосон дотор байсан дэлхийн ертөнцийн байр байдал дүр. 전에는 어두움이더니 Урд нь харанхуй байсан. 이제는 주 안에서 빛이라. Өдгөө эзэн дотор гэрэл юм. 빛의 자녀처럼 살아라 그 말입니다. Гэрлийн хүүхдүүдийн ёсоор амьдраа гэсэн байна. 빛의 열매는 Гэрлийн үр жимс нь 9절에 9 дээр гарсан. 빛의 열매는
모든 착함과 의로움과 진실함에 있느니라. Гэрлийн үр жимс нь бүхий л сайн, зөвхт байдал ба үнэн дотор байна. 빛이 들어왔다면은 이렇게 돼야 되는 거예요. Үнэхээр гэрэл орж ирсэн бол ингэх хэрэгтэй. 이 빛과 어두움은 함께하면 안 됩니다. Яагаад гэвэл энэ гэрэл харанхуй хамтдаа байгаад иж болохгүй. 신명기 22장에 하나님 이렇게 말씀하십니다. Дэд 신명기. 신명기 22장. Дэд бол 22 дээр харах юм бол ингэж хэлж байгаа. 너는 소와 나귀를 같이 해서 밭을 갈지 마라. Чи үхэр илжиг шар илжиг хоёрыг хамтд нь хөллөөд газар хаагаж болохгүй. 그리고 양털과 배실로 섞어 짠 옷을 입지 마라. Дээрээс нь ноос майлан хоёроор хоёуланг нь хамт хэрэгэлсэн хувцас бүү өмс. 네, 소와 나귀가 같이 이 멍에를 같이 해가지고 밭을 갈면 어떻게 될까요? За үхэр илжиг хоёрыг хамтд нь хөллөөд газар хаагалъя гэж бодоо юу болох вэ? 나귀는 빨리 달리려고 하고 Илжигний хувьд хурдан явах гэж хичээнэ. 소는 천천히 가려고 할 겁니다. Үхэр болохоор тайван аажуу явах гэж хичээнэ. 밭을 갈 수가 없는 거예요. Тэгэхээр энэ талбайг хагалах аргагүй. 씨를 심을 수가 없죠. Үрээ тэнд суулгах ямарч боломжгүй байгаа зү. 양털과 배실로 섞어 짠 옷을 입지 마라. Ноос майлангыг холсон хувцас бүү өмсөө. 자, 양털은 양을 통해서 나오는 그 옷감이죠. За ноос гэдэг чинь тийм ээ хоньны тэр ноос биз хоньноос гарч идэг мал амтнаас гарч идэг. 근데 배실은 땅에서 나오는 것이 하잖아요. Харин 땅에서 나오는 겁니다. майлан гэдэг чинь газраас гаргаж ирдэг. 하나님이 주신 것과 땅에 속한 것을 섞지 마라 그겁니다. Бурхны өгсөн зүйлийг газрын зүйлтэй битгий холио гэсэн үг юм. 하나님께서 미워하시는 게 있어요. Бурхны үзэн яддаг зүйл бий. 나누지 않는 겁니다. Хуваахгүй, салгахгүй байх. 하나님이 슬퍼하시는 게 있습니다. Бурхны үнэхээр гашууддаг зүйл байгаа. 섞여서 사는 거예요. Холилдож амьдрах. 자, 열왕기 하. Хоёрдугаар хаад 열왕기 하 17장입니다. хоёрдугаар хаад 17. 열왕기 하 17장 33절. хоёрдугаар хаад 17-гийн 33. 33절. 33 дээр 읽어주세요. би уншия. Эзнээс эмээхийн зэрэгцээ тэд цөлөгтгөөс өмнөх үндэстнийхээ хэв маягаар өөрсдийн бурхтад ч мөн үйлчилж байв. 자, 여호와도 경외하고 자기 민족들의 신도 경외하고 Эзнээс ч имэж байсан байна. Өөрсдийнхөө тэр үндэстнийхээ бурхад шүтэнээс ч гэсэн имэж байсан. 자, 잘 생각해 보세요. Сайн бодож үзээрэй. 하나님도 한 사람이 하나님도 경외하고 다른 신도 섬길 수 있을까? Нэг хүн байна тийм үү? Тэр нэг хүн бурханд ч үйлчлээд өөр бурхтад үйлчлээд яваад байх боломжтой болов. 그럴 수 없는 거죠. Тэг харахгүй үстэй. 그걸 하나님은 싫어하시는 겁니다. Үүнийг бурхан хүсдэггүй. 자, 스바냐 1장. 스바냐. Зефания 1-ийн 자, 스바냐 1장입니다. Зефания 1-р бүлэг 잘 안 찾아보시는 성경이죠? За сайн олж уншдаггүй хэсэг байгаа тийм ээ. 시간 많이 드릴게요. За их цаг өгье. 스바냐 1장입니다. 970 дахь 1장 орчим 5절. утсан дээр байна. Зефания 1-ийн 5. 이번에도 읽어드리겠습니다. За бас уншиж өгье. Дээвэр дээр Тэнгэрийн уучлаарай. Дээвэр дээр Тэнгэрийн эрхэст мөрөгдөг, доош мэхийж эзэнд бас тангаргалдаг, тэгээд бас 밀코мор тангаргалдаг. 자, 이스라엘 민족이 하나님이 만든 태양도 달도 별들도 섬기고 있었습니다. Израилийн ард түмэн Бурхны бүтээсэн нар, сар, оддод мөрөгдөг байсан. 그리고 여호와께도 경배하고 Дээрээс нь эзэн бурхан Йоховад ч гэсэн 그리고 мөрөгдөг. 우상들에게도 경배하고 Дээрээс нь шүтэнүүдэд хүртэл 하나님 그걸 싫어하셨겠죠. бурхан үүнд дургүй байсан байж таарна үз. 나뉘지 않는 겁니다. 이 ерөөсөө салахгүй байж штэ. 엘리야 때에 이스라엘 민족은 하나님도 섬기고 바알도 섬겼습니다. Элиягийн үед Израильчууд бурханд ч үйлчилдэг, Баалт ч үйлчилдэг байсан.
어느 때까지 두 사이에서 머뭇머뭇하려느냐? Та нар хэдий хүртэл энэ хоёрын дунд тэнэгэлэн зогсох вэ? 하나님이 미워하시는 게 있는데 그건 섞여 있는 겁니다. Бурхны үзэн яддаг зүйл бий. Тэр нь холилдсон байх. 두 마음을 갖는 겁니다. Хоёр сэтгэлтэй байх. 그 앞에 자, 호세아 있습니다. 호세아. Хосеа номыг харцгаая. 호세아 10장 Хосеа 10-ийн 938 дугаар хуудас. 호세아 10장 2절입니다. Хосеа 10-ийн 2. 저희가 두 마음을 품었으니 이제 죄를 받을 것이라. Тэдний зүрх хуваагдсан. Тэд одоо бурууга үүрэх ёстой. 두 마음을 품은 거예요. Зүрх хуваагдсан буюу хоёр сэтгэлтэй байна. 하나님도 섬기고 Бурханд ч үйлчилж, 우상도 섬기고 шүтээнд ч үйлчилж, 하나님도 섬기고 Бурханд ч үйлчлээд, 재물도 섬기고 эд баялагт ч үйлчлээд. 예수님이 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없느니라. Есүс эзэн хэлэхдээ та нар Бурханд эд баялагт зэрэг үйлчилж чадахгүй. 그러니까 나누어지지 않는 것은 하나님이 미워하시는 겁니다. Энэ салахгүй байгаад байна гэдэг нь Бурхны үзэн яддаг зүйл байна. 빛이 들어왔으면 어둠과 나눠져야 되고 Гэрэл орж ирсэн бол харанхуугаа салах хэрэгтэй. 하늘과 땅은 나눠져야 되죠. Тэнгэр газар салах ёстой байдаг. 바다와 육지는 나누어져야 되는 겁니다. Далай газар хоёр бас салах ёстой. 그 나누어지니라 반복해서 말씀하시잖아요. Тийм учраас салгажээ, салгатугай, салгасан гэдэг үг давтагдан гарч байгаа. 나누어져야 되는 거예요. Салах хэрэгтэй. 빛이 들어온 사람은 Үнэхээр гэрэл орж ирсэн хүн бол, 생명이 시작된 사람은 ам ихэлсэн хүн бол, 천국을 소유한 사람은 үнэхээр диважинг өөрийн болгосон хүн бол 이 세상과 죄와 썩어질 것들과 나누어지는 거예요. энэ дэлхийн ертөнцийн гим нүгэл ялзарч муудах зүйлсээс салах хэрэгтэй. 이 두 마음을 품은 것을 하나님은 싫어하십니다. Им хоёр сэтгэлтэй байхыг Бурхан хүсдэггүй байна. 하나님은 우리에게 이렇게 말씀하십니다. Бурхан бидэнд ингэж айлдж байгаа. 빛이 들어왔다면 Гэрэл орж ирсэн бол 빛의 자녀들처럼 살아라. гэрлийн хүүхэд шиг яв. 두 번째 반복되는 말씀은 나누어지니랍니다. За тэгэхээр энэ хоёр дахь давтагдж байгаа үг маань салгасан. 자, 창세기 1장 다시 돌아가 보겠습니다. Эргээд эхлэл нэг дээр очие. 창세기 1장 1-ийн 5절입니다. 5. 5절 5 байна. 같이 읽겠습니다. Хамт уншицгаая. Бурхан гэрлийг өдөр гэж нэрлээд харанхуйг шүн гэж нэрлэлээ. Үдэш болоод өглөө болсон нь анхны өдөр. 자, 여기 저녁이 되며 아침이 되니 이는 첫째 날이니라라고 말씀하십니다. За энэ дийлэгтээ үдэш болоод өглөө болсон нь анхны өдөр гэсэн. 이제 6일 동안 이게 계속 반복되는 말입니다. За энэ үг бас 6 өдрийн турш давтагдан гарч байгаа. 자, 저녁이 먼저예요. Тэгэхээр энд үдэш оройн эхлээд байгаа. 아침이 나중인 겁니다. Өглөө нь дараа. 밤이 되고 Шүн болоод 낮이 되는 거예요. өглөө болдог. 이게 법칙이에요. Энэ бүр юм хууль юм. 자, 우리는 하루를 아침부터 낮에서 밤으로 넘어간다고 생각하잖아요. За бид бүхэн бодохдоо нэг өдрийг өглөөнөөс эхлээд оройгоор дуустдаг гэж боддог. 근데 성경은 Харин Библиэлд 밤에서 낮으로 바뀌는 거예요. үдшээс өглөөрөө өөрчлөгдөж байгаа. 자, 먼저가 밤입니다. Тэгэхээр эхлээд үдш нь шүн нь бахад. 자, 밤하면 떠오르는 게 뭘까요? Шөнийн тэнгэр 밤нираа. 밤. За шүн гэж хэлвэл та бүхний санаанд юу орж байна? 깜깜한 거, 자, 어두운 거, Тийм ээ харанхуй байна. 볼 수 없는 거. Харагдах боломжгүй. 자, 우리 자매님들은 За манай эгчнэр 무섭죠. айдаг те. 밤에 어디 간다 그러면 무서워. Харанхуй шүн нийш тийшээ явъя гэвэл айн үз. 밤이라는 것은 아픔과 외로움과 추위와 고난을 설명한다고 할 수 있습니다. За тэгэхээр энэ харанхуй гэж хэлж байгаа маань шүн гэдэг маань айдас, өвдөлт, гашуудал, ганцаардал, даарахыг хэлж болж байна. 밤이 의미하는 것은 그겁니다. За тэгэхээр шүнийг илтгэж байгаа зүйл нь энэ байна. 그럼 낮하면 생각나는 건 또 뭘까요? За тэгвэл өдөр гэвэл юу бодогдож байна?
밝히 볼 수 있습니다. тодор харж болдог. 따뜻합니다. Дулаахан байдаг. 영광을 모든 만물의 영광을 볼 수 있습니다. Бүхэл бүтээлүүдийн тэр алдар сууг нь бид нар харах боломжтой байдаг. 자, 먼저가 밤인 거예요. Тэгэхээр эхлээд шүн үд шин байна. 나중이 낮인 겁니다. Харин өдөр нь түүний дараа. 자, 시편 Дуулал 30편입니다. 30-ыг харъя. 시편 30편 5절입니다. Дуулал 30-5. 이 말씀 중요하니까 잘 기억해 놓으시면 좋겠습니다. За энийг чухал үг учраас бүгдээрээ сайн тогтоож аваасаа гэж хүсэж 자, байна. 같이 읽겠습니다. Хамт уншия. Түүний хилэн агшин зуурынх таалал ивэлэн насан туршийнх шүнэд уйлаан байж болохч өглөөд баярын уухай ирдэг. 자, 저녁에는 울음이 기숙할지라도 шүнэд уйлаан байж болохч 아침에는 기쁨이 오리로다. өглөөд баярын уухай ирдэг. 자, 저녁이 먼저고 아침이 나중이잖아요. Энд шүнэн эхлээд өглөө нь дараа нугаж 자, 이 세상이 먼저인 거예요. тэгвэл энэ ертөнц нь эхнийх нь юм. 그 영원한 빛의 나라 천국이 나중인 거잖아요. Тэр мөнхийн гэрлийн улс болох Диваачин дараагийнх нь байна. 우리는 밤에 살고 있는 거예요. Бид бүхэн шүн амьдарч байгаа. 밤이 먼저지만 낮이 옵니다. Шүн эдгээр ихэнд байгаа ч өдөр ирнэ шүү дээ. 우리는 긴 밤을 지나갑니다. Бид бүхэн шүн маш урт шүнийг өнгөрөн явж байгаа. 근데 아침이 반드시 오죠? Гэхдээ л өглөө гарцаагүй ирдэг үстэй. 반드시 아침이 오게 돼 있는 겁니다. Гарцаагүй өглөө болцог. 이 땅에서는 우리가 고생할 수밖에 없어. Энэ газар дээр бид нар зовхоосчор арга байхгүй. 아플 수 있고 Өвдөж болно. 실망할 수 있고 Сэтгэлээр унж болж байна. 그런데 아침이 오잖아요. Гэхдээ л өглөө болно шүү дээ. 주님이 꼭 오실 것이고 Эзэн заавал ирнэ. 영원한 빛의 나라로 우리를 인도해 주실 거예요. Мөнхийн гэрлийн улс руу биднийг удирдан хүргэж өгнө. 자, 제가 몽골에 와서 긴 밤을 먼저 지났습니다. Би Монголд ирээд эхлээд их урт шүнийг өнгөрүүлсэн. 겨울에 왔거든요. Өвөл ирсэн байхгүй юу? 밤이 길더라고. Шүн нь их урт юм байна лээ. 한국보다 훨씬 길어요, 여기가. Солонгосоос ч илүү урт шүнтэй байд юм байлаа Монголд. 근데 또 겨울이 길더라고. Тэгсэн дээрээс нь өвөл нь ч урт юм. 그 한국 사람들은 여기 오면 이제 그 긴 밤과 긴 겨울을 지나야 되는 겁니다. Солонгос хүмүүс энд ирэхээр тэр урт шүнийг, урт өвлийг заавал өнгөрүүлэх хэрэгтэй байна. 여러분들은 지금 봄이라고 얘기합니다. Одоо та бүхний хувьд бол хавар болсон л гэж ярьж байгаа тийм ээ. 맞아요? Тэгж гин үү? 근데 저는 봄일까요? Миний хувьд хавар мөн үү? 추운 겨울이야. Хүүтэн өвөл. 한국에서는 Солонгост бол тийм байгаа. 영하 10도 이하로 내려가는 일이 거의 없어요. Хасах 10-аас илүү хүүтэрдэг тохиолдол бараг л байхгүй. 근데 그걸 겨울이라고 말하는데 За үүнийг өвөл гэж хэлж байгаа юм. 제 입장에선 겨울이 길더라고. Миний хувьд бол энэ өвөл их урт юм байна. 밤도 길어요. Шүнэн ч урт. 근데 봄은 반드시 오더라고. Гэхдээ л хавар бүр заавал болдог үстэй. 반드시 봄이 오고 낮이 옵니다. Гарцаагүй хавар зүхдахгүй хүрээд л ирдэг, өдөрч болдог. 밤이 먼저인 거예요. Тэгэхээр шүн нь эхлээд юм. 그 낮이 나중인 겁니다. Харин өдөр нь дараа нь. 자, 인생에서도 마찬가지예요. Үгүй хүний амьдрал ч гэсэн адилхан. 밤과 낮이 계속 바뀌는 겁니다. Шүн өдөр байнга л өөрчлөгдөж байгаа юм. 그게 인생이에요. Энэ бол хүний амьдрал. 지금은 힘들 수 있습니다. Одоо бол хэцүү байж болно. 지금 밤을 지나고 있는 분이 계실 거예요. Яг одоо шүнийг туулан явж байгаа хүмүүс байгаа баг. 힘들어. Ямар хэцүү юм бэ? 외롭고 Ганцаардаад, 아프고 өвдөд, 어디로 가야 될지 모르겠고 хаашаа явах ч мэдэхгүй. 밤입니다. Шүн байна. 근데 또 아침은 반드시 오잖아. Гэхдээ л өдөр ирэх ёстой ирдэг тийм үү? 자, 그리스도인들에게 고난이 있습니다. Христэд итгэгч нарт зовлон бий. 그리고 아픔이 있습니다. Өвдөлт байгаа. 외로울 때가 있어요. Ганцаардаг үе бий. 근데 아침이 옵니다. Гэхдээ л өглөө болно. 그리고 우리는 영원한 낮으로 들어갑니다. Тэгээд бид бүхэн мөнхийн өдөр рүү орно. 이 땅에 있는 동안에는 밤과 낮이 계속 되는 거예요. Харин энэ газар дээр байх үед өдөр шөнө үргэлжилсээр ирдэг байна.
자, 창세기 8장 봅니다. Эхлэл 8 дугаар бүлгийг харъя. 창세기 8장 22절. Эхлэл 8:22 같이 읽겠습니다. хамт уншицгаая. Газар дэлхий байсан цагт тарих ба ургац хураах, хүйтэн ба халуун, зум ба өвөл, өдөр ба шөнө тасралтгүй үргэлжлэх болно гэж. 자, 땅이 있을 동안에는 Энэ газар дэлхий байсан цагт 우리가 이 세상을 살아가는 동안은 그렇게 읽으면 됩니다. энийг бид бүхэн бид энэ ертөнцийн амьдарч байх цагт гэж уншиж болж байна. 심고 거두고 Тарж, хурааж, 춥고 덥고 хүйтэн халуун, 여름과 겨울이 зум ба өвөл, 낮과 밤이 өдөр ба шөнө 계속 반복되게 돼 있는 거예요. тасралтгүй үргэлжлэн эргэлдэх болно. 근데 빛이 들어온 사람들은 Харин гэрэл орж ирсэн хүмүүс 반드시 마침내 빛으로 들어갑니다. гарцаагүй тэр эцсийн эцэст гэрэл рүү орно. 밤이 없는 세상으로 우리는 가잖아요. Шүн үгүй тэр ертөнц рүү бид орно. 그러니까 이겨내라 이겁니다. Тийм учраас л ялан дийлэрэ гэж байгаа юм. 지금은 밤이지만 낮이 오고 Хэдийгээр одоо шөнч гэлээ өдөр ирнэ. 인생 전체가 고난이고 슬픔이 있지만 Хүний амьдрал гэдэг тэр чигтээ зовлон уй гашуу хэдий ч 마침내 우리는 그걸 벗을 거니까 эцсийн эц бид бүгд энэ үнийг тайлж хайна. 이겨내라 그겁니다. Ялан дийлэрэ гэж байна. 자, 고린도 후서 2-р Коринт 4장입니다. 4. 고린도 후서 4장 2-р Коринт 4-ийн 16절입니다. 16 байна. 16절 같이 읽겠습니다. 16-ыг хамт уншия. Тиймээс бид зүрх алддаггүй. Хэдийгээр гаднах хүн маань ялзарч байгаач доторх хүн маань өдрөөс өдөрт шинчлэгдэж байна. 자, 우리가 낙심하지 않는다. Бид зүрх алддаггүй. 겉사람은 후패하나 우리의 속은 날로 새롭도다. Гаднах хүн маань ялзарч байгаач доторх хүн маань шинчлэгдэж байна. 우리가 밤속에 살고 있지만 반드시 낮이 온다 그 말입니다. Хэдийгээр бид шүн дотор амьдарч байгаа хэдий ч гарцаагүй өглөө болно гэж байгаа юм. 그래서 17절 18절에 이렇게 말씀하시죠. Тэгээд 17 18 хэлсэн. 우리의 잠시 받는 환례 경한 것이 Учир нь агшин зургийн ялахгүй зовлон нь. 자, 이 밤은 잠시 이거예요. Энэ шүн бол агшин зурх юм аа. 우리에게 주시는 고난도 잠시고 Бидэнд өгсөн зовлон ч агшин зурх. 우리에게 주신 추위도 잠시고 Бидэнд өгсөн энэ хүйтэн даралж гисэн агшин зурх. 우리에게 주신 가난도 잠시다 이거예요. Бидэнд өгсөн ядууралж гисэн агшин зурх. 이 세상은 잠시입니다. 잠시. Энэ дэлхийн ертөнц агшин зурх. 그리고 이렇게 말씀하십니다. Тэгээд ингэж 지극히 크고 영원한 영광에 추한 것을 우리에게 이루려 하니. алдрын мөнхийн жингэд үлэмж арвжуулж байна. 여러분 잠시하고 영을 바꿀 수 있잖아요. Хүмүүсээ агшин зургийг мөнхөөр солих боломжтой гоц. 잠시 환난을 받을 수 있습니다. Агшин зур зовлон идэж болно. 그러나 영원한 영광이 있다면은 Гэхдээ мөнхийн алдар байна гэх юм бол 잠시 고난 받아야죠. тэр агшин зургийн зовлонг авах хэрэгтэй үстэй. 잠시 우리는 밤에 있을 수 있습니다. Агшин зур бид шүн дотор байж болох юм. 그러나 낮이 오잖아요. Гэхдээ л өглөө болно. 영원한 빛이 기다리고 있잖아요. Мөнхийн гэрэл хүлээж байгаа. 그러니까 이겨내라 이겁니다. Тиймээс ялан дийлэрэ гэж байна. 아침이 온다. Өглөө болно. 그걸 얘기하고 계시는 겁니다. Түүнийг хэлж өгч байгаа. 18절 같이 읽겠습니다. 18-ыг хамт уншицгаая. Бид үзэгдэх юмсыг бус харин үл үзэгдэх юмсыг хардаг. Учир нь үзэгдэх юмс бол цаг зуурынх харин үл үзэгдэх юмс мөнхийнх билээ. 보이는 것은 잠깐이요. Үзэгдэх юмс нь цаг зуурынх. 밤은 잠깐이라 이겁니다. Шөнө бол цаг зуурынх юм а гэж байгаа. 이 세상은 잠시 후에 지나간다 이겁니다. Энэ дэлхийн ертөнц 25 зуун дараа өнгөрөн одох болно. 보이지 않는 것은 영원함이니라. Харин үл үзэгдэх юмс нь мөнхийнх билээ. 자, 밤이 먼저고 낮이 나중이다. Шөнө нь эхлээд өдөр нь дараа нь байна. 그래서 저녁이 되며 아침이 되니 이는 첫째 날이니라라고 말씀하신 거예요. Тийм учраас үдэш болоод өглөө болов. Энэ анхны өдөр гэж хэлсэн байгаа. 고난이 먼저고 영광이 나중입니다. Зовлон нь эхлээд алдар нь дараа. 자, 누가복음 24장. Лук 24-ийг харъя. 누가복음 24장 Лук 24-ийн 26절입니다. 26.
26절이다. 26 дугаар ишлэл. 같이 읽겠습니다. Хамт уншия. Христ энэ бүх зовлон гэдлэн тэгээд өөрийн сүр жавхланд орох ёстой байсан биш үү гэв. 예수님께도 고난이 먼저고 영광이 나중이었잖아요. Есүсийн хувьд хүртэл зовлон нь эхэлж байгаад сүр жавхлан нь дараа нь байсан байгаа үсэ. 그러니까 저녁이 먼저고 아침이 나중입니다. Тиймээс үдшин шүн эхэлж байгаад өглөө нь дараа нь байна. 이게 하나의 법칙이에요. Энэ бол бурхан зарчим. 이 땅에서는 우리가 어두움 속에 있고 그리고 고난 속을 지나가는 겁니다. Энэ газар дээр бид өхөн харанхуй дотор байгаа зовлон дотор туулан өнгөрүүлдэг. 그런데 우리는 마침내 Гэхдээ бид эцсийн эцэст 빛 가운데로 들어갑니다. гэрэл дотор орно. 어두움이 전혀 없는 빛으로 들어가는 거죠. Харанхуй гэж огт үгүй тэр гэрэл рүү орно үстэй. 자, 성경의 맨 마지막 페이지입니다. Библийн хамгийн сүүлийн хуудсыг харъя. 요한계시록 22장. Илчлэл 22. 오절입니다 22-ийн 5. 요한계시록 22장 5절. Илчлэл 22-ийн 5. 같이 읽겠습니다. Хамт уншицгаая. Тэнд цаашид шүн болохгүй. Эзэн бурхан тэднийг гийгүүлээс тэдэнд дэнгийн гэрэлч, нарны гэрэлч хэрэггүй. Тэгээд үеийн үед 이제 밤이 있는 거예요. одоо шүн гэж байхгүй. 예. 등불도 햇빛도 필요 없습니다. Тэнд дэнгийн гэрэлч хэрэггүй, нарны гэрэлч хэрэггүй. 우리는 마침내 영원한 빛 가운데로 들어갈 겁니다. Бид эцсийн эцэст энэ мөнхийн гэрэлүүд орох болно. 우리가 이 땅에 있는 시간은 잠시에 잠시. Харин бидний энэ газар дээрх цаг хугацаа бол цаг зуурих. 그래서 밤이 저녁이 되며 아침이 되니 이는 첫째 날이니라. Тиймээс л үдэш болоод өглөө болсон нь анхны өдөр. 자, 전도서라는 성경 우리가 알죠? Тэр энэ одчин ус номыг сайн мэдэн тийм ээ. 옛날에 Тэр 이제 성경 모을 때 전도서를 빼려고 했었대요. Библийн номуудыг цуглан нэгтгэх үедээ номлогч номыг хасъя гэж ирж байсан. 성경학자들이 모여서 이제 성경 66권을 성경 전체를 이렇게 모으는 겁니다. Тэр үед Библи судлаач нар Библийн бичвэрүүдийг бүгдийг нь цуглуулж. 그 중에서 이제 이거 정말 이건 인간이 쓴 것들을 뺐을 거 아니에요. За тэгээд олон номууд дундаасаа бичвэр дундаасаа энэ бол хүний үгээр бичсэн ном байна гэдгийг хасан байх. 전도서를 뺄까 성경에 넣을까 성경에 뺄까 이걸 고민했답니다. За тэгсэн номлогчийн үгсийг харин үлдээх үү эсвэл хасах уу гэдэг тал дээр маш их бодсон гэд. 그건 하나님께 했을 겁니다. Мэдээж тэр хүмүүсийн үед бурхан залбирсан байж таарна. 뺐으면 큰일 나는 거예요. Хэрвээ хассан байсан бол баларх байна. 전도서는 이 세상의 헛됨을 얘기하고 있습니다. Номлогч ном бол энэ ертөнцийн хоосон гэлдэг. 그 고개를 들고 하늘을 볼 수 있고 영혼을 볼 수 있게 해주는 성경이거든요. Дээрээс бид бүхэн толгоо харт өргөөд тэр мөнхийг тэнгэрийг харах боломжтой болоод гэн номлогчийн үгс. 요한복음 2장에 보면은 Иохан 2 дээр 그 나라의 혼인 잔치 이야기가 나온다. Канадах хурмын найрын тухай гардаг. 근데 포도주가 떨어졌어. Тэгэл тэнд усан үзмийн насан дуусчихдаг. 근데 물을 채워서 갖다 줬는데 제일 좋은 포도주가 났잖아요. Тэгээд торхыг усаар дүү аваач өгтөл хамгийн сайн ус гарсан гэдэг 그때 үстэй. 사람들이 말합니다. Тэд хүмүүс хэлдэг. 가장 좋은 것을 나중에 내놓는구나. Хамгийн сайныгаа чи дараа нь гаргаж ирлээ. 이 하나님은 가장 좋은 걸 나중에 영원히 주시는 겁니다. Тэгэхээр бурхны хувьд хамгийн сайныг дараа нь хожим өгдөг байна. 눈앞에 있는 건 어느 날 다 끝나요. Энэ нүдний өмнө байгаа зүйлс хизээ нэгэн өдөр бүгд дуусна. 그리고 빛으로 들어가는 겁니다. Тэгээд гэрэл рүү орно. 그것이 하나님의 계획입니다. Энэ бол бурхны төлөвлөгөө. 저녁이 되며 아침이 되니 이는 첫째 날이니라. Үдэш болоод өглөө болсон нь анхны өдөр. 우리의 인생에도 마찬가지입니다. Бид амьдрал ч гэсэн яг адилхан. 지금은 밤일 수 있어요. Яг одоо шүн байж бол. 지금은 힘들 수 있습니다. Одоо хэцүү байж магадгүй. 근데 아침은 반드시 와요. Гэхдээ өглөө гарцаагүй юм шүү дээ. 한국에 이런 말이 있거든요. Им үг. 닭의 목을 비틀어도 아침은 온다. Дахианы 비틀어서 부드려도. дахианы хүзүүг нь мурсан ч өглөө болдгоо гэж. 한국 아침을 옛날 시계가 없을 때 아침을 닭이 우는 소리로 아침을 알았대요. Тэгээ Солонгос эрт үед чинь цаг байгаагүй учраас дахиад онгодох дуугаар өглөө болжээ гэдгийг мэддэг байж. 한국은 닭이 많습니다. Солонгос дахиад олон байдаг. 집집마다 키우거든. Бараг айл болгон дахиад хийж яадаг. 안 추우니까. Хүүтэн биш юм. 닭의 목을 비틀어도 아침은 온다. Дахианы хүзүүг нь мушигсан ч өглөө болдгоо гэж.
우리가 밤을 지날 수는 있지만 아침은 반드시 옵니다. Бид бүхэн шөнийг туулаад явж иж болох юм бэ? Өглөө заавал болно шүү дээ. 그 잊지 마셔요. Энийг битгий мартаарай. 아침은 온다. Өглөө болно. 자, 그게 세 번째고요. За, гуравдах нь. 자, 네 번째는 За, дөрөвдөх нь 하나님의 보시기에 졌더라. сайн болсныг бурхан харлаа. 근데 이게 몽골어 성경에 없대요. За гэтэл Монгол орчуулган дээр энэ үг нь байхгүй байна гэж байна. 2013년 번역에는 있는데 이번 2019년 번역에는 없답니다. За 2004 оны орчуулган дээрээ яг адилхан одоо сайхан гэдэг үг гарч байгаа боловч одоо бидний одоо хийж байгаа орчуулган дээр энэ байхгүй байгаа. 자, 창세기 Эхлэл 1장 다시입니다. нэгийг эргээд харцгаая. 창세기 1장 4절. Эхлэл 1-4. 그 빛이 하나님의 보시기에 좋았더라. Гэрэл сайн болсныг бурхан харж. 10절. 10. 하나님이 무틀 땅이라 칭하시고 무인물을 바다라 칭하시니라. 하나님의 보시기에 좋았더라. Бурхан хуурайг нь хуримтлагдсан усыг нь далайг ирлэв. Эдгээрийн сайн болсныг бурхан харлаа. 2013년 번역에는 뭐라고요? 하나님의 보시기 같더라. 이 책이 말고 13년 그 전 거. 여기는 없다며. 예. 잘 되었습니다. 여기는 잘 되었다 그러고 자, 그 전에는 좋았더라가 있었다. За одоогийн орчуулган дээр болохоор сайн болсон гэж гараад байгаа. Өмнөх үеийн орчуулган дээр болохоор бурхныг харахад сайхан байлаа гэж гарч байгаа. 하나님은 하나님이 원하시는 것을 이루시는 거예요. Тэгэхээр 원하신 것을 이루신다고. бурхан бол хүсэж байгаа зүйлийг биелүүлдэг нэг. 하나님의 보시기에 좋았더라. Бурхныг харахад сайхан байлаа. 하나님 그걸 계속 이루어 가시는 겁니다. Бурхан байнга л үүнийг үргэлжлүүлэн биелүүлдэг байна. 자, 근데 이 6일간의 창조 속에 하나님의 좋았더라가 없는 날이 있어요. За гэтэл энэ 6 өдрийн турш бүтээлийн дунд сайн болсныг бурхан харлаа гэдэг үг байхгүй нэг өдөр бий. 몇 번째 날일까요? Хэддэг өдөр вэ? Итэл. 네, 둘째 날에는 없습니다. Хоёр дахь өдөр энэ үг байхгүй. 첫째 날도 있고 Эхний өдөр байгаа. 셋째 날부터 여섯째 날까지 다 있는데 3-аас 6 дахь өдрүүд бүгд гарч байгаа. 왜 둘째 날에는 하나님의 보시기에 좋았더라가 없을까? Яагаад хоёр дахь өдөр нь сайн болсныг бурхан харлаа гэж гараагүй болоо? 이유가 있겠죠. Шалтгаан байж таарна үз. 이제 성경학자들이 이렇게 말합니다. За Библи судлаач нар ингэж хэлдэг. 자, 하나님 앞에서 높아지려고 하다가 쫓겨난 천사가 사단이 됐습니다. Бурхны өмнө өөрийгөө өргөмжлөх гэж байгаад хөөгдсөн тэнгэр элчин сатан, диавол болсон. 근데 하나님 옆에 있었습니다. За бурхны хажууд байсан. 근데 하나님께서 이 세상을 창조하는 모습을 본 거예요. Гэтэл бурхан энэ дэлхийн ертөнцийг бүтээж байгааг нь тэр харсан байна. 거기에 하나님의 계획이 있는 걸 알았던 겁니다. Тэр бурхны төлгөө байгаа гэдгийг ч мэдсэн байна. 그래서 이 지구에 사탄이 오게 된 거예요. Тэгээд энэ дэлхий дээр диавол ирсэн сатан. 그리고 둘째 날 하늘 만드시는데 사탄이 그 안에 자리를 잡은 겁니다. За тэр хоёр дахь өдөр тэнгэрийг бүтээх үед сатан тэнд өөрийн байр суурийг олсон байна. 그래서 둘째 날에는 하나님의 보시기에 좋았더라가 빠진 거예요. Тийм учраас энэ хоёр дахь өдөр дээр сайн болсныг бурхан харлаа гэдэг нь байхгүй. 자, 에베소서 2장입니다. Ефес 신약 성경 에베소서 2장 шинэ гэрээний Ефес 2-ын 2절입니다. 2. 에베소서 2장 2절. 2-ын 2. 자, 읽어 드릴게요. Би уншия. Тэгээд та нар энэ ертөнцийн замнал ба агаарын хүчний ноёрхогч дуулуургүй хөвгүүдийн дотор ажиллагч тэр сүнсийг дагаж амьдардаг байв. 자, 공중 권세 잡은 자 곧 말로 돼 있습니다. За энэ дээр хэлсэн. 아가린 хүчний ноёрхогч диавол гэж хэлж байгаа. 예, 불순종의 아들들 가운데 역사하는 영이라. Дуулуургүй хүүгүүдийн дотор ажиллагч сүнс. 그러니까 이 공중에 이 지구에 이 마귀가 그 자리를 잡은 겁니다. Энэ агаар мандал буюу энэ дэлхий дотор бузар сүнс диавол ирэх мэдлэлтэй байж байна. 자, 에베소서 6장입니다. Эфес 6. 6장 12절. Эфес 6-гийн 12. 12절. 12. 예, 읽어 드릴게요. Би уншия. Учир нь бидний тэмцэл бол мах цусны эсрэг биш. Харин энэ харанхуй ертөнцийн захирагчид их мэдэл хүчнүүд тэнгэрлэг орчид
ёрын муу сүнслэг хүчний эсрэг билээ. 자, 우리의 싸움은 Бидний тэмцэл нь 이 어두운 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들에게 대함이라. энэ харам хүнзийн захирагчид Тэнгэрлэг оршуудах ёрын муу сүнс гэсэн. 그러니까 이 공중은 마귀가 있는 곳이기 때문에 좋았다라는 말씀을 일부러 빼신 거죠. Тэгэхээр агаар мандалд сатан диавол байгаад байгаа учраас сайн болсон гэдэг үгийг хассан байна. 그러니까 이 지구에 이 공중에 마귀가 있다 이것보다는 Одоо энэ агаар мандал тийм ээ энэ дэлхий дээр бузар сүнс байдаг гэхээс илүүтэйгээр 이 마귀가 하나님의 일을 방해하기 위해서 있다는 겁니다. бузар сүнс бурхны ажлыг хаахын тулд байгаа гэж байгаа юм. 그것 마귀를 기뻐할 수 없는 거예요. Бузар сүнс хараад сайн байлаа гэх харамстай. 이 공중은 마귀 하나님의 일을 방해하는 마귀를 상징하는 것이기 때문에 도왔다라는 말씀이 있을 수가 없던 겁니다. Тэгэхээр тэнгэрийн агаарыг бузар сүнсний байдаг газар учраас түүнийг нь илтгэж байгаа учраас сайн байлаа гэж хэлэх аргагүй байсан байна. 마침내 하나님이 원하시는 모든 것을 이루고 하나님과 함께 우리가 기뻐하고 좋아하는 그런 세상이 오게 됩니다. Эцэг эцэд бурхан өөрийн хүсэл бүхий зүйлийг биелүүлэн бид бурхантай хамтаа мөнхөд баяр хөөртэй байх тэр өдөр тэр улаас гарцаагүй ирнэ. 우리는 이 땅에서도 하나님을 기쁘시게 하나님의 시기에 좋았더라라고 하실 수 있도록 하면서 살 수가 있습니다. Тэгвэл би газар дээр байх хугацаач бурхныг харахад сайн үгийг хэлж болох хуцаар амьдрах хэрэгтэй байна. Тийм боломжтой байна. 하나님이 하시는 게 있잖아요. бурхны баярыг талдаг зүйл биш үү дээ. 우리는 그 일을 하면서 하나님께서 좋더라 하실 수 있도록 해야 되는 겁니다. Бид бүхэн тэр үгийг тэр ажлыг хийн гэж сайн болсныг бурхан харлаа гэдэг үг сонсгоцоор амьдрах. 자, 전서 Номлогчийн үгс. 맨 마지막 글입니다. Хамгийн сүүлийн ишлэл. 자, 전도서는 헛된 이 세상 얘기하고 있습니다. Номлогчийн үгс нь хоосон энийг хэлж өгч байна. 그리고 헛되지 않고 썩지 않는 영원을 바라보게 하는 전도서라고 말씀드립니다. Хоосон биш мөнхөд тэр ертөнд харуулахын тулд номлогчийн үгс хэлж өгч байгаа. 이 전서의 맨 마지막 이 두 절이 그걸 말해주고 있는 겁니다. Номлогчийн үгс номын сүүлийн 2 ишлэл яг үүнийг бидэнд хэлж өгч байгаа. 전도서 12장 13절 14절 Номлогчийн үгс 12-ийн 13, 14, 13절 14절 13, 14 같이 읽겠습니다. хамт уншия. Энэ бүхнийг дүгнэхэд бурхнаас имэж түүний тушаалыг дагагтун. Энэ нь хүмүүхэнд хамаарна. Сайн муу гэж ялгалгүй нууцлагдсан юм бүрийг бүх үлсийг бурхан шүүлтэд аваачих болно. 자, 우리는 일의 결국이 어떻게 될지 알아요. Бид бүхэн энэ бүх зүйлийн төгсгөл юу болохыг сайн мэднэ. 이 세상이 어떻게 될지 알죠? Энэ ертөнц юу болохыг мэдж байгаа үстэй. 우리의 마지막이 어떻게 될지 압니다. Бидний төгсгөл юу байхыг бид нар мэднэ. 그럼 우리가 어떻게 살아야 될까? За тэгвэл бид яаж амьдрах вэ? 하나님의 보시기에 좋았더라. Сайн болсныг бурхан харлаа. 그렇게 살아야죠. Тэгэж амьдрах хэрэгтэй биз? 일의 결국을 다 들었으니 하나님을 경외하고 그 명령을 지킬지어다. Энэ бүхнийг дүгнэхэд бурхнаас имэж түүний тушаалыг дагагтун. 그 하나님이 기뻐하시고 하나님이 좋아하시니까 Үүнийг л бурхан таалж үүгээр баярлан шүү. 결국 하나님의 계획이 이루어지게 돼 있습니다. Эцэг эцэд бурхны төлөвлөгөө биелэгдэнэ. 그 속에서 우리는 하나님의 보시기에 초라가 우리 삶이 돼야 된다. Тэгвэл энэ дотор бидний амьдрал маань сайн болсныг бурхан харлаа. Ийм байх хэрэгтэй. 선하고 정직하게 살아야 되고 Сайн тэгээд шударгаар 우리는 서로 사랑해야 되고 бинийгээ хайлаад 우리는 어두움 속에 있는 죄인을 가운데로 이끌어야 되고 харангуй дотор байгаа гинтнүүдийг гэрэл удирдах хэрэгтэй. 하나님의 보시기에 좋았더라는 삶을 살아야 되는 거예요. Сайн болсныг бурхан харлагдсан амьдралаар бүгдээрээ амьдрах хэрэгтэй. 하나님은 하나님이 기뻐하시는 모든 것을 이루실 겁니다. Бурхан өөрийнхөө тааламжид бүхэл зүйлийг биелүүлэх болно. 창세는 우리에게 그것을 말해주고 있습니다. Эхлэл ном маань бид бүхэнд үүнийг хэлж өгч байгаа. 네. 다시 창세기 1장으로 가보겠습니다. Эргээд эхлэл 1 дээр очие. 창세기 1장 1-ийн 21절 보겠습니다. 21-ийг харцгаая. 21절 21. 읽어드릴게요. Би уншия. Инхүү бурхан далай тэнгисийн амьтад ба уцаа бужигч амьд бүхнийг төрөл төрлөнд
бас аливаа жигүүртэн шувуудыг төрөл төрлөөр нь бүтээв. Эдгээрийн сайн болсныг бурхан харлаа. 자, 24절, 25절도 읽어드리겠습니다. 24, 25-ыг би уншия. Бурхан газар дэлхий амьд биетийг төрөл төрлөөр нь буюу мал адуу мөлхөгчд газрын зэрлэг амьтыг төрөл төрлөөр нь гаргах тугай гэж айлцсанд ёсоор болжээ. Бурхан ийхүү газрын зэрлэгтийг төрөл төрлөөр нь мал цыг төрөл төрлөөр нь газраар мөлхөгчдийг төрөл төрлөөр нь бий бол эдгээрийн сайн болсныг бурхан харлаа. 종대로 종류대로 이렇게 돼 있죠? энэ дээр төрөл төрлөөр гэсэн байна. 예. 그리고 12절에도 식물들, 꽃들을 종류대로 만드셨다 돼 있습니다. 12 дугаар эшлэлдэж мөн адил ургамал ногоо өвс ногоог төрөл төрлөөр нь бүтээсэн гэж байна. 자, 이 말씀은 진화론의 제일 싫어하는 말일 겁니다. За энэ үг хувьслын онлын хамгийн дургүй үг байж магадгүй. 진화론 이종에서 저종으로 옮겨가서 만들어졌다라고 말합니다. Хувьслын онлын үг тийм ээ нэг төрлөөс нөгөө төрөл зүйл рүү өөрчлөгдөж хувирсан гэж хэлдэг. 그건 확률로도 일어날 수 없는 거라고 우리 배웠습니다. Энэ бол магадлалын хувьд би болох аргагүй зүйлээ гэдэг бид нар сурсан. 하나님은 종류대로 만드셨어요. Бурхан төрөл төрлөөр нь бичсэн. 그 우리에게 무슨 의미가 있을까요? Бидэнд ямар зүйлийг хэлж байгаа вэ? 우리는 이 세상에 단 하나뿐인 존재인 거예요. Би хүн ертөнцийн цорын ганц орших. 저는 이 세상 하나밖에 없는 존재입니다. Би энэ ертөнцийн ганцхан л байгаа. 이 사람 마찬가지죠. Хүн ч адилхан тийм үү? 여러분들 다 이 세상에 하나밖에 없는 존재인 거예요. Та бүхэн ч та энэ ертөнцийн танаас өөр хэн байхгүй та л байгаа. 얼마 종류일까? Ямар ихэн байх вэ? 보석이 하나 있는데 Нэг эрдний чулуу. 세상에 하나밖에 없어. Тэр эрдний чулуу энэ ертөнцийн ганцхан бай. 보석의 가치가 얼마나 할까요? Тэр эрдний үнэхээр үнэтэй байх бол 하나님이 보실 때 우리는 보석이잖아요. Бурхныг харахад чинь бид нэр эрдж үлээ тийм үү? 하나밖에 없는 보석. Ганцхан байгаа эрд. 그런데 다 달라. Гэтэл тус бүрээ ондоо. Тус бүр. 우리는 각자가 다르다라는 걸 알아야 됩니다. Бид биенийгээ ондоо өөр гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 하나님은 우리를 이 세상의 유일한 존재로 만드신 거예요. Хүн биднийг энэ ертөнцийн бүтээхдээ цорын ганцаар бүтээсэн. 우리는 하나님께 있어서 단 하나뿐인 아주 존귀한 존재인 겁니다. Бид Бурхны хувьд цорын ганцхан байгаа маш эрхэм чухал бүтээлүүл. 자, 나만 그것이 아니라 내 옆에 있는 분들도 다 하나뿐인 존재인 거예요. Гэтэл эн чинь цор ганцхан би тийм байгаад байгаа юм биш. Миний эргэн тойронд байгаа бүхэл хүмүүс яг адилхан. 자, 하나님께 제단을 쌓을 때 그때는 돌로만 쌓아야 되는 거예요. Бурхны өмнө таглын ширээг босон өргөх үедээ тэр зөвхөн чулуугаар өрдөг. 아브라함이 제단을 쌓았습니다. таглын ширээ тэнд 하나님께 өрсөн. 제물을 드리기 위해서 제단을 쌓았습니다. Бурханд таглын өргөхийн тулд тэн зөрөөс нь таглын ширээ барьсан. 돌로 없었어. 쌓았죠. Чулуу өрсөн тийм ээ. 벽돌로 쌓을 수 없는 거예요. Тоосгоор янзалсан чулуугаар хийх 자, боломжгүй. 바벨탑은 벽돌로 쌓았죠. Бабел цамхгийг тоосгоор өрсөн. 하나님께 드리는 제단은 산돌로 쌓는 거예요. Харин Бурхан өргөж байгаа тэр таглын ширээг амьд чулуугаар өрсөн байна. 우리 자는 산돌입니다. Бид бүгдээрээ тэгтээ амьд чулуу. 자, 베드로전서 2장입니다. Дүүр тэр. Хоёрыг хай. 베드로전서 2장 4절입니다. 1-р Петр 4절. 2장 4절입니다. 4-ыг харцгаая. 4절 5절입니다. 4, 5. 같이 읽겠습니다. Хамт уншия. Эзэн рүү ир. Тэр бол хүмүүст гологдсон боловч харин Бурхны өмнө сонгогдсон үнэт амьд чулуу билээ. Иймд амьд чулуу мэд болсон та нарч бас Есүс Христээр дамжуулан Бурханд тааламжид сүнслэг тахилуудыг өргөх ариун тахилж болохын тулд сүнслэг байшин болон баригдаж байна. 자, 사람들은 하늘에까지 닿는 탑을 쌓으려고 벽돌로 바벨탑을 쌓았습니다. Хүмүүсийн хувьд тэнгэрт тулан орой цамхаг барих хэмээн тоосгоор барьсан. 근데 끝까지 하늘까지 닿을 수가 없죠. Гэтэл тэр тэнгэрт тулах боломжгүй үстэй. 자, 애굽에서 이스라엘 민족은 벽돌을 만드는 일을 했습니다. Египтэд Израилийн ард түмэн тоосго цогтөг ажил хийсэн. 이 세상은 그런 거예요. Энэ ертөнцийн тийм байдаг. 벽돌을 만들려는 거야. тоосго барих гэдэг. 사람들을 어떤 틀 속에 넣어 이런 모양으로 살아라 이렇게 말하는 게 이 세상입니다. Хүмүүсийг нэг хэвэнд оруулж цутгаж байгаад чи яг ингэж амьдраа гэж заа тулгадаг энэ ертөнц байна. 근데 하나님은 모든 사람을 다 다르게 만드셨어요. Харин Бурхан хүн бүрийг ондоо бүтээсэн.
예수님은 보배로운 산돌이 되셨습니다. Есүс үнэт амьд чулуу болсон баг. 4절에 있죠. Дөрөвдөө гарч байгаа биз? 그리고 우리도 산돌같이 신령한 집으로 지어지는 겁니다. Тиймээс бид ч бас амьд чулуу мэт сүнслэг байшин баригдаж байна гэсэн байна. 다 다른 거예요. Бүгдээр ондоо байна. 근데 우리 서로가 문제가 생기는 게 뭐냐면 그 벽돌로 다 틀에 맞추려고 하다 보니까 문제가 되는 겁니다. Гэтэл бид бүхний тулд асуудал яагаад үүсээд идэг вэ гэвэл тоосго мэт яг л энэ талд минь таарах ёстой гэж шаарддаг учраас асуудал үүсдэг. 자, 여기 산돌이라고 있잖아요. Энэ дээр хэлсэн байна. Амьд чулуу. 다른 사람이 다른 부분을 인정해야 되는 거예요. Өөрөө л бусдын өөр тэр талуудыг хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. 나에게 맞지 않는 다른 사람을 비난하고 미워한다면은 그것은 옳은 게 아닙니다. Надтай энэ таарахгүй байна, нийцэхгүй байна гэд бусад хүмүүсийг тэр талаар нь шүүгээд тэр хүнээс зайгаа барин дургуулагч байна гэдэг чинь зөв зүйл биш ээ. 왜 세상이 예수님을 죽이게 됐을까요? Яг ертөнцийг хороосон 자기들 같다고. өөрсөндөө байна. 우리의 신앙생활에서도 하나님이 각기 다른 사람으로 만드셨다는 걸 잊지 말아야 됩니다. Бид бүхэн итгэлийн амьдралдаа ч тэр Бурхан бидний хүн нэг бүрийг ондоогоор өөр өөрөөр бүтээсэн гэдгийг ерөөсөө мартаж болохгүй. 자, 예수님은 목 쓰셨습니다. Есүс эзэн мужаан байсан. 목수라 그러면은 뭐 나무만 깎아서 집을 지었겠습니까? 돌로도 지었겠지. Мужаан гэхээр заавал мод тайр засаад байж барьдаг байсан болов үгүй байна. Чулуугаа ч гэсэн барьдаг байсан байна. 예수님은 산돌인 우리를 이렇게 뒤집어서 교회의 한 부분을 세우는 겁니다. Есүс эзэн амьд чулуу болох бид бүхнийг өнхрүүлэн эргүүлж тойруулан өрөөд чуулганы нэг хэсгийг бид нэр барьж босгож байгаа. 그러니까 여러분들도 똑같은 마음을 가져야 돼요. Та бүхэн ч гэсэн яг адилхан сэтгэлтэй болох хэрэгтэй. 형제 자매나 세상 사람이나 그 특성을 인정해야 되는 겁니다. Ахан дүүснэрийнхаа тэр зан ааш тэр бүх зүйлийг нь хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй байна. 죄를 인정하라는 게 아니에요. Гим нүглийг л хүлээн зөвшөөр гэж ерөөсөө хэлгүй шүү дээ. 개개인의 성품과 Хов хүний зан ааш 인격과 환경을 다 인정해야 되는 거예요. тэр арын шин тэр орчин нөхцөл гэдэг энэ зүйлсүүдийг нь хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. 자, 종류대로라는 말 속에서 우리가 다양하고 아주 특별한 존재라는 것을 말해주고 계시는 겁니다. Энэ төрлөөр гэдэг үгэн дотор бид бүхэн өөр янз бүрийн шин чанартай байдгаа гэдгийг энэ дотор багтааж хэлж өгч байгаа юм. 그리고 이제 번성하라는 말이 계속 반복됩니다. За дээрээс нь үржиж олширцгоо гэдэг үг 창세기 баталж байгаа. 1장, Эхлэл 1-ийн 창세기 1장 1-ийн 20절입니다. 20. 22절만 읽겠습니다. 22절만. За зөвхөн 22-ыг нь уншия. 22절. 22 예, 같이 읽겠습니다. хамт уншицгаая. Бурхан тэнийг ёон үржиж олширцгоог далайн гисэн усан дүүрэг шувуудч газар дэлхийд олширцгоог химээв. 생육하고 번성하여 충만하라 그렇게 말씀하시죠? үржиж олширцгоог дүүрэг гэж хэлсэн байгаа. 자, 우리에게 뭐라고 말씀하시는 걸로 들리셔? За тэгвэл бид бүхэнд яг юу гэж хэлж байгааг сонсож байна? 강건하여 데려다가 내 집을 채우라. Хүчлэн авчирч гэрийг минь дүүрэг гэсэн. 이곳을 충만하게 채우고 Энэ газрыг бяхан дүүргээд 이 몽골 땅에 충만하게 하나님의 백성으로 채우는 것 그것이 하나님의 계획이다. энэ Монголын газар нутгийг Бурхны ард түмнэр бүр бэлхэм дүүргэх энэ бол Бурхны зорилго байна. 천국은 엄청나게 넓습니다. Девочин бол үнэхээр төсвийн арга өргөн уудам. 우리 천국의 천성에 대해서 가끔 듣잖아요. Хүн Девочингийн ариун хотын тухай хаяа сонсд юм ээ. 몇 층이라고요? Хэдэн давхар вэ? Хэдэн давхар вэ? 기억 안 나시죠? Санахгүй байгаач. 5m로 하면 44만 층. 5 метрээр тооцоолох юм бол 440 мянган давхар. 5m로 하면 Тийм ээ 5 метрээр нэг давхар нь 5 метр гэж бодох юм бол 10m로 한 층의 높이를 10m로 하면 자, 22만 층. нэг давхрын хэмжээг 10 метр гэж тооцоолох юм бол 220 мянган давхар. 22만 층. 220 мянга. 운동하는 땅덩어리가 Араг л энэтхэгийн дайны тэр том талбай тийм ээ. 천국은 내 아버지 집이 넓다라고 말씀하셨잖아요. Библиэр хэлэхдээ миний эцгийн гэрт орон байр олон бий гэж хэлсэн биз дээ. 그러니까 충만하게 그곳을 채우시는 것이 하나님의 계획입니다. Тийм учраас
тэр газрыг бэлхэм дүүрэн болгоно гэдэг нь Бурхны төлөвлөгөө байна. 그 계획을 위해서 우리를 부신 거예요. Энэ төлөвлөгөөнийхөө төлөө биднийг дуудсан. 그 계획을 위해서 전 세계로 복음을 전하는 겁니다. Тэр төлөвлөгөөнийхөө төлөө бүх дэлхийд даяар сайн мэд тарааж байна. 여기 있는 말씀처럼 Энд дээр гарсан үг. 생육하고 번성하여 충만하라. Үржиж олширхог дүүрэг. 그게 하나님의 계획이에요. Энэ бол Бурхны төлөвлөгөө. 우리 교회당을 채우는 것뿐만 아니라 Бид бүхэн зөвхөн чуулганы барай зогсон биш. 몽골 땅 곳에 몽골 사람이 있는 모든 곳에 하나님 충만함이 전해져야 됩니다. Монголын өнцөг булан бүрт үгүй бүр монгол хүн хаа байна? Тэр газар болгонд Бурхны тэр бэлхэм дүүрэн байдал байж байгаа хэрэгтэй. 번성하라. Үржиж олширцгоо. 복음을 전해서 더 많은 영혼들로 하나님의 집을 채우는 겁니다. Сайн мэдээг тараагаад илүү олон сүнснүүдийг Бурхны өргөө гэрийг дүүргэх. 그래서 반복적으로 그 말씀을 해놓으신 거예요. Тийм учраас давтан энэ үгийг хэлж өгсөн байна. 우리 오늘 한 6가지 말씀드렸습니다. За өнөөдөр бүгдээ 6 зүйлийг хэллээ. 하나님 말씀하시니 그대로 되니라. Бурхан айлтсанд ёсоор болжээ. 그게 우리의 삶이 돼야 돼요. Энэ нь бид бүхний амьдрал болох хэрэгтэй. 나누게 하리라. Салгатугаа. 우리가 빛이라면 어둠과 나누어져야 됩니다. Бид бүхэн гэрэл юм бол харанхуугаа салгах хэрэгтэй. 그리고 저녁이 되며 아침이 되니 Үдэш болоод өглөө болсон. 저녁이 뭐예요? Үдэш нь шөнө эхлээд байгаа. 반드시 아침입니다. Тэгээд гарцаагүй өглөө ирнэ. 지금 이란과 미국, 이스라엘의 전쟁 오면 뭘 느낍니까? Одоо болж байгаа Иран, Америк, Израилийн хоорондын дайнг хараа та бүхэн юу бодож байна? 에스겔 38장의 전쟁에 이란이 나와요. Изекэл 38 дугаар бүлэг дээр гарч байгаа дайн дээр Иран гардаг. 흩어졌다가 돌아오고 평롭게 사는 내 백성을 치러 오리라. Таран бутраад иргэн ирсэн миний ард түмний эсрэг дайдахулна. 그 예언이 준비되는 거잖아요. Тэр зөвгнөл одоо бэлэн болж байна тийм үү? 자, 아침이 오고 있습니다. Өглөө төхөж байна. 그리고 하나님의 보시기에 좋았더라. Бурхныг харахад сайн болсныг Бурхан харлаа. 하나님이 우리를 보고 좋았더라 하셔야 되는 거예요. Бурхан биднийг хараад сайн боллоо гэж хэлэх хэрэгтэй. 그리고 종류대로 만드셨습니다. Тэгээд төрөл төрлөөр нь бүтээсэн. 우리 각 사람은 산돌입니다. Бидний хүн нэг бүр тус бүртээ амьдч. 그리고 번성하고 충만하고 명하십니다. Тэгээд үржиж олширцгоо дүүрэг гэж тушаасан байна. 우리 하나님의 나를 더 충만하게 채우는 것이 우리의 할 일입니다. Тэгээд бид бүхэн дээр Бурхны усыг үнэхээр бэлхэм дүн болно гэдг нь бид бүхний хийх тааж. 이제 내일부터 대학 집회를 이 장소에서 하게 됩니다. Яг маргаашнаас болоод энэ газарт оюут бие семинар нь 하나님의 집을 충만하게 하는 것이 하나님의 뜻입니다. Бурхны өрөөгөө дүүрэн болгоно гэх Бурхны хүсэл байна. 같이 기도드리겠습니다. Хамтдаа залбирцгаая. 자비로우신 우리 아버지 하나님, 우리에게 이 말씀을 깊이 깨게 해주시고 새기게 해주시옵소서. Энэрэнгүй бидний Бурхан аав минь. Та бидэнд энэ үгийг гүн гүнзгий сийлэн бидэнд тогтоож өгөөрэй. 하나님의 말씀에 순종하는 우리가 되게 해주시옵소서. Бурхны үгэнд дуулууртай хүмүүс болгож өгнө. 먼저 저녁이고 밤이며 나중에 낮이고 빛이라는 것을 알게 해주시옵소서. Эхлээд үдэш бөгөөд шүн байгаад дараа нь өглөө болон гэрэл гардаг гэдгийг ойлгуулж өгөөрэй. 하나님의 집을 충만하게 하는 우리가 되게 해주시옵소서. Бурхны өргөө гэрийг дүүргдэг хүмүүс болгож өгнө. 하나님의 나라가 충만해질 수 있도록 우리를 귀하게 사용해 주시옵소서. Бурхны улс бэлхэм дүүргэхтэн та биднийг эрхмээр хэрэглээрэй. 내일부터 있을 대학부 집회에 또 하나님께서 역사해 주시옵소서. Маргаашнаас эхлэх их сургуулийн семинарт та өөрөө хамтдаа ажиллаж өгнө. 어둠 속에 있는 영혼들이 빛 가운데로 나올 수 있도록 도와주시옵소서. Харанхуй дотор байгаа сүнснүүд гэрлийн дотор гарч ирэхэд туслаарай. 우리의 남은 모든 생애가 오직 빛 가운데 주님과 함께 동행하는 삶이 되게 해 주시옵소서. Бидний үлдсэн бүхий л амьдрал эзний гэрэл дотор эзэнтэй хамт байн өнгөрүүлэхэд туслаарай. 우리 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Бидний эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен.